오늘은 다윗의 용사들을 통한 교훈이라는 주제로 말씀을 함께 배워보도록 Hoy 하겠습니다. vamos a aprender juntos la palabra con el tema la lección por medio de los valientes de David. Buscamos primero Crónica 12, versículo 1 3. 역대상 열왕기상 12장 1절로 3절입니다. 역대상 perdón. 역대상 12장 1절로 3절입니다. Primero Crónica 12 versículo 1와 3. 여기는 12장을 좀 많이 찾을 거니까요. Como vamos a buscar frecuentemente el capítulo 12, 여기를 좀 표시해 놓으시면 por 좋을 eso 것 sería 같습니다. bueno marcar esta página, ¿sí? Primero Crónica capítulo 12 versículo 1와 3. 역대상 12장 1절 3절. Primero Crónica 12, 1 a 3. Despacio. Leamos juntos. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, Benjamín, el principal Aiser, después de Joás, hijos de Sema, Gabadita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Ehu, Anatotita. 자, 성경에서 가장 많은 이름이 나오는 분이 누구시죠? ¿Cuál? O sea, ¿qué nombre se menciona más en la Biblia? 하나님과 예수님이시죠. Dios y Jesús. 그리고 예수님 다음으로 성경에 가장 많은 이름이 나오는 거론되는 사람이 바로 다윗입니다. Y el nombre que se menciona más después de Jesús es David. 그 다음은 아브라함이고. Después Abraham. 왜 성경에 예수님 다음으로 다윗의 이름이 가장 많이 거론되고 있을까? ¿Cuál es la razón por la que se menciona mucho el nombre de David después de Jesús? 다윗은 예수 그리스도의 그림자가 되기도 하고요. Porque David es la sombra de Jesucristo. 또한 그 다윗의 삶의 모습이 그리스도인들에게 너무나 큰 교훈을 주고 Y 있습니다. también la forma de la vida que ha llevado David da una lección muy importante para los cristianos. 그리고 다윗이 혼자 이렇게 막 왕국을 막 통일한 것이 아니고요. Porque David no fue una sola persona que había unificado el país, 다윗을 도와서 sino apoyando a David. 이스라엘을 통일하는데 아주 도움이 되었던 아주 위대한 다윗의 용사들이 있었습니다. Habían los valientes muy grandiosos de David que siempre habían estado pendientes al lado de David para apoyarlo. 그래서 Por lo 여기에서는 tanto, 우리에게 큰 교훈이 되는데 aquí nos da una lección muy importante. 다윗은 예수님의 그림자가 되거든요. David es la sombra de Jesús, ¿verdad? 그리고 그 다윗의 용사들은요. Y los valientes de David 그리스도인들의 모형이에요. son la sombra de los cristianos. 하나님께서 어떤 그리스도인들을 원하시는지 O sea, ¿qué tipo de cristiano requiere Dios? 그 모습이 우리에게 너무나 큰 교훈이 됩니다. Esto da una lección muy grande para nosotros. 그래서 다윗의 용사들이 어떻게 다윗을 도왔는지 Por eso, ¿cómo los valientes de David apoyaron a David? 그리고 어떤 마음을 가지고 있었던 사람들인지 ¿Y qué corazón habrán tenido ellos para apoyarlo? 그것이 신앙생활에 그대로 적용이 되거든요. Esto se aplica igualmente para llevar nuestra vida cristiana. 그래서 오늘 말씀은 참 Por 중요한 lo tanto, la 말씀이고 palabra de hoy es muy importante. 이것을 좀 마음에 잘 새기고 신앙생활에 좀 서로 도움이 되었으면 좋겠습니다. Sería muy bien, o sea, muy bueno guardarlo en nuestro corazón para aplicarlo para llevar la vida cristiana. 먼저 다시 한번 말씀을 보겠습니다. Vamos a volver a ver el versículo de la Biblia. 프리메로 그러니까 도세 베르시고 1에 3에 보면 Si vemos 1 a 3, 베냐민 지파가 나와요. está hablando acerca de la tribu de Benjamín. 이때가 어떤 당시냐면 ¿En qué época estuvieron ellos? 그 다윗은 많은 사람들이 다윗을 따라다녔잖아요. Había muchas personas que habían seguido a David para apoyarlo, ¿verdad? 이 당시에 다윗의 최고의 대적자가 누구였죠? ¿Quién ha sido el enemigo más grande de David? 사울이었습니다. 사울. Saúl, ¿verdad? 사울이 그러면 이스라엘의 12지파 가운데 사울이 무슨 지파예요? Entonces, Saúl, ¿en qué tribu había pertenecido? 베냐민. Benjamín, la tribu de Benjamín, ¿verdad? 그래서 첫 번째 우리가 별 교훈이 뭐냐면 Por eso la primera lección, la cual tenemos que aprender nosotros, 다윗을 도왔던 많은 용사들이 있었는데 había muchos valientes que habían apoyado a David, 그 중에 인정을 따르지 않고 하나님을 따랐던 사람들이 있습니다. pero entre ellos habían personas que siguieron a Dios, no el cariño del hombre. 대표적인 게 바로 베냐민이죠. Una cosa que pueda representar sería Benjamín, ¿no? 이 베냐민 자손들은 원래 사울의 그 같은 민족
그 지파잖아요. O sea, los tribus, o sea, las personas de Benjamín pertenecía a la misma tribu de Saúl, 그럼 ¿verdad? 당연히 누구를 따라야 돼요? Entonces, ¿a quién tiene que seguir? 이 사울을 도와줘야 될 사람들인데. Son personas que tienen que estar pendientes para apoyar a Saúl, ¿verdad? 근데 그 중에 그 베냐민 지파 중에 Pero entre la tribu de 정말 Benjamín 정확하게 하나님의 뜻과 계획을 알고 깨어 있는 그런 그리스인들이 있었던 habían 사람들이 있었던 겁니다. personas que estuvieron muy despiertos conociendo lo que es la voluntad de 하나님이 Dios. 분명히 예언을 했고 Dios profetizó, 다윗에게 기름이 부어졌고 다윗이 왕이 될 것이다. o sea, Dios profetizó que David sería el rey porque él ha sido ungido, ¿verdad? 그러니까 정확한 명확한 말씀을 붙잡고요. O sea, agarró la palabra muy clara 그들은 인정에 휩쓸리지 않고 y ellos no estuvieron moviendo por el cariño del hombre. 마땅히 도와야 될 자기 지파 베냐민 지파의 사울을 도운 것이 아니고 No apoyaron a Saúl, quien pertenecía a la misma tribu de Benjamín, 다윗을 도왔던 거죠. sino a David. 이것이 우리 그리스도인들에게 참 교훈이 됩니다. Esto da una lección muy importante para los cristianos. 베냐민 지파뿐만 아니라 No solamente la tribu de Benjamín. 프리메르 코로니까 온세 베레시코 Si vemos 1 보면 Crónica 11:39, 암몬 족속은 이스라엘과 아주 대적 관계 있었거든요. los amonitas estuvieron en contra de Israel, eran enemigos. 그런데도 불구하고 Sin embargo, 이 암몬 사람 중에서도 다윗을 도왔던 사람이 있어요. entre la tribu de Amón había personas que apoyaron a David. 그리고 더 놀라운 것은 Y algo más sorprendente, 프리메르 코로니까 온세 베레시코 40에 보면 si vemos 1 Crónica 11:41, 자, 햇사람 우리아가 나와요. 햇사람 우리아. aparece Urias Eteo. 자, 우리아 많이 들어봤죠? Habían escuchado mucho acerca de Urias, ¿Urias ¿verdad? 누구죠? ¿Quién es Urias? 밧세바의 남편이고. Era esposa de Bersabet. 야, 뭐 죽음을 다해서까지 아무튼 다윗을 도왔잖아요. O sea, apoyó a David hasta entregando su vida, ¿verdad? 놀랍지 않습니까? ¿No es algo 이 maravilloso? 햇이라는 나라도 이스라엘과 대적 관계에 있었던 사람이에요. O sea, los etíos también eran enemigos de 예, Israel. 그런데 이 우리아는 다윗을 알아봤던 거예요. Pero Urias reconoció a David. 이것은 참 그 교훈이 되고 Esto da una lección muy grande para los 이게 cristianos. 그런데 우리 신앙생활에도 적용이 됩니다. Y esto se puede aplicar para llevar la vida 네, cristiana. 우리가 구원을 받아도요. Aunque hayamos recibido la 예를 들어 salvación, 생각해 봅시다. por ejemplo, vamos a pensar juntos. 내가 카톨릭을 믿고 있었는데 Yo había creído en la doctrina católica, 그 카톨릭 교리가 잘못된 것을 우리는 알잖아요. 말씀을 통해서. pero nosotros por medio de la palabra conocemos que la doctrina católica está 근데 내가 mal. 이제 구원을 받았어. Pero yo supongamos que he recibido la 근데 salvación, 가족들이 다 카톨릭을 나가요. pero toda mi familia está creyendo en el catolicismo. 그리고 여전히 막 우상을 섬기고 합니다. Sigue adorando a los ídolos y a las 자, imágenes. 인정을 따라야 됩니까? Hay que 말씀을 따라야 seguir 됩니까? el cariño humano o la palabra. 예, 말씀을 따라야 La 되죠. palabra, ¿verdad? 예, 이건 우리에게 큰 교훈이 되는 거예요. Esto da una lección muy importante para los cristianos, para 마찬가지로 nosotros. 우리가- Del mismo modo, 우리가 교회를 다녀도요. aunque vamos a la 뭐 iglesia, 모든 교회가 다 하나님의 말씀을 전하고 no todas 온전한 las 복음을 전하면 iglesias 다행인데 predican el evangelio correcto. Sería bueno que todas las iglesias prediquen el 우리 evangelio, 잘못된 pero 교회가 얼마나 많아요. hay muchas iglesias que predican acerca de una doctrina falsa en 뭐 nuestra época, ¿verdad? 몰몬이라든지 Como los mormones, 뭐 여호와 증인이라든지 como los testigos de Jehová. 많은 잘못된 교회를 다니다가 내가 구원을 받았어요. Supongamos yo recibí la salvación yendo a la iglesia 그런데 그 falsa. 교회 분들이 막 너무 좋아 막. Pero a mí me gustan mucho las personas de 나한테 esta 막 너무 iglesia, 잘해주고, ¿no? Me tratan súper bien. 인정적으로 너무 잘해주는 거예요. O sea, me trata con todo cariño. 근데 내가 명확한 말씀을 깨달았고 구원을 받았어요. Pero supongamos yo recibí la salvación y conozco la palabra correcta. 그리고 내가 다녔던 교회가 진리가 아니었다는 것을 알아요. Y reconozco que la iglesia donde yo iba está mal. 그럼 계속 나가야 돼요. Entonces 옮겨야 tiene que 돼요. seguir yendo a esta iglesia o tiene que cambiarse rápido. 옮겨야죠. Hay que cambiarse, ¿verdad? 사람과 어떤 정에 이끌리는 것이 아니라 Uno no tiene que ser guiado por el cariño humano, 그리스도인들은요. sino los cristianos 인정에 매달리는 사람들 되어서는 no son personas que son arrastrados por el cariño del hombre. 명확한 진리가 정확히 깨달아지고 마음에 새겨지면 Cuando uno comprende la verdad y lo comprende, 아무리 인정이 나를 강하게 땡기고 하더라도 aunque este cariño del hombre me jale, 내가 우상을 섬기다가 구원을 받았어요. supongamos yo recibí la salvación mediante creía en los 내 ídolos. 부모님들은 여전히 우상을 섬깁니다. Mis padres siguen creyendo en los ídolos, 특별히 especialmente 한국은요. en Corea, 이제 이 명절이 되면은 cuando es año nuevo, cuando hay 조상님들에게 막 fiestas, 절을 해 절을. adoran a los antepasados. 자 성경에 기록되어 있죠. En la Biblia está escrito, ¿no? 하나님 외에 경배하지 말라겠습니다. No adorar fuera de Dios. 그게 우상 숭배가 되는 거거든요. Esto puede ser un tipo de idolatría. 그동안 베풀었던 조상들의 은혜를 생각하는 건 너무나 좋은데 Es muy bueno pensar en la gracia de los antepasados que siempre nos había apoyado y 그 todo, 조상들에게 절을 하고 하는 것은 pero 아니라
adorarlo 합당하지 no 않거든요. es algo correcto. 그런데 그런 막 인정줄이나 그런 사람을 의식해가지고 Pero por pensar mucho en la vista de las 이것이 personas, por 성경적으로 cariño del 합당하지 hombre, 않고 맞지 않다는 것을 uno 알면서도 conoce que esto 불구하고 está mal bíblicamente, 그것을 행한다면 pero si lo hace, 그리스도인이 합당하지 않을 거예요. entonces sería algo incorrecto para los cristianos, 그리스도인이 ¿verdad? 구원받으면 있잖아요. Cuando los cristianos reciben la salvación, 어떤 사람의 정의나 이런 거에 휩쓸리는 것이 no 아니고 tienen que estar moviendo cada rato por el cariño del hombre, 오직 진리의 하나님의 말씀을 따라서 sino siguiendo la palabra de Dios, que es la verdad. 우리는 말씀을 따라가는 겁니다. Nosotros estamos siguiendo lo que es la palabra, 그래서 ¿verdad? 다윗을 도왔던 용사들 가운데 Por eso entre los valientes de David que habían apoyado a él, 특별히 그 베냐민 지파 especialmente la tribu de Benjamín, 우리에게 참 교훈이 de 됩니다. verdad nos da una lección muy grande. 결코 인정줄에 휩쓸리지 않고 Porque no han estado moviendo por el cariño del 하나님이 hombre. 예언하신 그 명확한 말씀 La palabra clara que ha sido profetizado por Dios. 다윗이 반드시 왕이 될 것이다. Ciertamente David ha de ser un rey. 그러니까 당연히 왕이 Por lo 다윗을 tanto, 도와야지. Tenía que apoyar a David, obviamente, quien ha de ser el rey, ¿verdad? 그래서 인정적으로는 Por eso 사울을 도와야 되는 것이 맞았지만 era correcto ayudar a Saúl si vemos el lado del hombre, 그들은 사울을 돕지 않고 el lado humano, pero ellos no apoyaron a Saúl. 인정에 치우치지 않고 No se inclinaban al cariño, 오직 하나님의 말씀을 붙잡고 sino agarraron solamente la palabra y apoyaron a David. 분열 왕국 시대에도 그런 일이 있었는데 En el reino también 찾아보겠습니다. había ocurrido lo mismo. Vamos a buscar juntos. 그러니까 세군도 그러니까 역대하 2장 11장 세군도 그러니까 온세 베르시클로 트레세야 디시에테 13절 17절 세군도 그러니까 온세 베르시클로 트레세야 디시에테 여기 내용은 이런 내용입니다. El contenido es así. 여로보암이란 이스라엘 왕이 있었죠. Existía un rey de Israel llamado Jeroboam. 근데 이제 우상을 섬기는 거예요. 북이스라엘 왕이었는데. Era el rey del norte de Israel, pero seguía adorando a los ídolos. 아니 왜 우상을 섬기냐? ¿Por qué adora a los ídolos? 그래서 당연히 여로보암을 북이스라엘에 있어야 될 지파였는데 Por eso era la tribu donde tenía que estar, norte de Israel. 남유다로 이사로 와요. 신앙 때문에. Pero habían personas que se habían mudado al sur de Judá por fe. 이들도 인정을 따르지 않고 Ellos tampoco siguieron lo que es el cariño del hombre, 이 말씀을 따랐던 사람들입니다. sino son personas que han seguido lo que es la palabra. 자, 트레세야 데시에테 데스파시오 레암 순토 Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 자, 긴 말씀을 읽었는데요. Hemos leído un versículo muy largo, 자, ¿verdad? 내용이 어떤 내용이라고요? 솔로몬이 범죄했죠. ¿Sobre qué está tratando? Salomón había cometido el pecado, 그로 ¿verdad? 말미암아 나라가 두 개로 나눠졌어요. Por causa de esto, el país se había dividido en dos: 북이스라엘과 norte de Israel 남유다. y sur de Judá. 이 남유다는 두 지파만 함께했습니다. O sea, habían solamente 2 tribus en sur de Judá. 어느 지파였죠? ¿Cuáles son? 베냐민하고 Benjamín 그리고 후다. y Judá. 이 두 지파만 함께했고 Solamente estas 2 tribus se quedaron en 나머지 sur de 10 Judá 지파는 y las 10 tribus, 네 지파를 포함해서 10지파는 incluyéndose la tribu de Leví, 북이스라엘에 다 남았던 se 거예요. quedaron en norte de Israel. 그런데 이제 북이스라엘 왕했던 여로보암이 우상을 섬기는 겁니다. Pero el rey de norte de Israel, Jeroboam, empezó a adorar a los ídolos. 우리 지파가 당연히 이 북이스라엘을 도와야 되지만 신앙적으로 바르지 않다. O sea, obviamente tenemos que apoyar al norte de Israel porque está nuestra tribu, pero no está correcto para llevar la vida 그래서 cristiana. 그들은 오로지 Por lo 신앙 tanto, 하나를 지키기 위해서 ellos para guardar la fe, 자기들이 정들었던 그 북이스라엘을 떠나서 apartándose del norte de Israel, que por mucho tiempo se quedaron, 남유다로 돌아왔던 겁니다. regresaron a sur de Judá. 자, 이것은 우리에게 중요한 교훈이 되고 Esto da una lección muy importante para nosotros. 때로는 우리의 Tal vez. 인정적으로 너무나 가까운 내 주위 사람들이 있어요. Hay muchas personas que están muy cerca de mí y
tiene mucho cariño hacia conmigo. 최근에도 우리 교회도 그런 분들이 있는 것 Hace poco 같아요. tiempo creo que en nuestra iglesia también algo así. 명확한 말씀을 깨닫고 구원을 받는데도 불구하고 Hay personas que recibieron la salvación por comprender la palabra tan clara, 그 전에 있었던 뭐 그런 카톨릭이라 이런 데에서 막 그 정이 남아 있는 거예요. pero hay personas que todavía sienten cariño a su iglesia 아, antigua. 저분들이 나를 이렇게 잘해줬는데 Si estas personas me trataron bien, 내가 교회를 옮기는 건 좀 힘들다. sería muy difícil que yo cambie de lugar. 하지만 우리 교회는 말씀이 잘못된 말씀을 전하는데 Pero en nuestra iglesia no predica la palabra correcta. 아는데도 Conoce, 이 인정줄에 pero 부닥쳐가지고 conociendo por estar muy apegado del cariño de las 떠나지 personas, 못하고 계속 그 잘못된 그 길에 있다면 hay muchas personas que se quedan en el camino 그건 mismo. 그리스도인들이 Entonces, 합당치 않고 esto no sería correcto para los cristianos 하나님이 분명히 기뻐하지 않을 겁니다. y no es algo que a Dios le agrada, ¿verdad? 그리스도인들은 항상 생각해야 됩니다. Los cristianos siempre tienen que pensar, 우리가 이제 진정한 그리스도인이 되어서는요. después de ser nosotros cristianos verdaderos, 하나님을 기쁘게 하는 삶이 무엇이냐? tenemos que conocer qué es la vida que pueda agradarle a Dios. 자, 사람을 기쁘게 하겠습니까? 하나님을 기쁘게 하겠습니까? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A Dios o a los hombres? 누구를 기쁘게 해야 돼요? ¿A quién? 당연히 사람이 아니라 하나님을 기쁘게 해야 No a 됩니다. los hombres, sino a Dios, ¿verdad? muy importante 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 갈라타스 capítulo 1, 갈라디아스 1장. 갈라타스 capítulo 1, versículo 10. 갈라디아스 1장 10절입니다. 예, 아직도 씩씩 소리가 나면 안 되는데. Hasta ahora está buscando. 씩, 씩. No se tiene que escuchar 예, 성경 el 찾는 sonido, 연습들을 tiene 좀, que practicar a buscar 연습을 el 해야 돼요. versículo de la Biblia. 자, 갈라타스 capítulo 1, versículo 10. leamos juntos. Pues buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trató de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 자, 사도 바울은 갈라디아 성도들을 너무나 사랑했습니다. El apóstol Pablo amaba mucho a los santos de Galatas, 그런데 갈라디아 그 성도들이 잘못된 독도나가 살짝 들어왔어요. pero a la iglesia Galatas había entrado una doctrina equivocada. 자, 우리가 율법으로 구원받습니까? 은혜로 구원받습니까? ¿Podemos recibir la salvación por la gracia o por la ley? 자, 그라시아. Por la gracia, ¿verdad? 은혜가 아니라 뭐 율법을 통해서 행위로 뭐 구원을 받는다. Pero las personas decían que uno podía recibir la salvación no por la gracia, sino por la ley. 이런 독도리나 들어오니까요. Como entraba esta doctrina en la iglesia, 보통 때는 아주 사랑스럽게 같이 지냈다가 en general vivía con amor, con cariño, 교회 가운데 잘못된 독도리를 갖고 있는 pero 사람들이 como 교회 안에 들어온 거예요. entraron personas que tuvieron doctrina equivocada a la iglesia, 사도 바울이 어떻게 했을까요? por eso, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? 사자가 된 겁니다. Se hizo como ley, 왜냐면 그때는 사자가 돼야 león. 되거든요. En ese momento tiene que ponerse como león. 잘못된 진리를 전할 때는요. Al momento de predicar la palabra que no sea verdad, 인정에 매달려서는 안 되는 no 거예요. tiene que ser enredado por el cariño del hombre. Por lo tanto dijo, 나는 사람을 기쁘게 하는 사람이 아니고 하나님을 기쁘게 yo 하는 no 사람이다. agrado a los hombres sino a Dios. 그리고 단호하게 그 잘못된 독도리를 Y 지적을 하면서 seriamente hablando, reprendiendo acerca de la doctrina que ellos tenían, 그래서 이 갈라디아에서가 기록된 거예요. así se hizo el libro de Gálatas. 그러니까 아무리 개인적으로 가까이 지내는 건 가까이 지내는 거지만 이 정확하게 정확한 진리를 전하는 것은요 완전히 여기에서는 담대해야 Vivir 되는 cerca de las personas no hay problema, pero para predicar la verdad uno tiene que ponerse serio. 거예요. 마찬가지로 그리스도인들은요. Del mismo modo, los cristianos, 산누안 12 베르시코로 43 si vemos San Juan 12:43, 내가 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였도다. porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 그렇기 때문에 Por lo tanto, 그리스도인들은 사람의 영광을 구하는 것이 아니라 los cristianos no son las personas que buscan la gloria del hombre, 하나님의 영광을 구하는 그리스도인들이 되어야 됩니다. sino tienen que ser las personas que busquen lo que es la gloria de Dios. 성경에 보면요. Si vemos en la Biblia, 인정에 넘어져서 그 인정을 버리지 못해서 넘어졌던 사람도 있고 había personas que se han caído por no dejar lo que es el cariño del hombre, 그러니까 인정에 치우치지 않고 정확하게 신앙이 올바른 길을 걸었던 사람들도 있습니다. y hay personas que se encaminaron correctamente sin inclinarse mucho al cariño del hombre. 예를 들면요. Por ejemplo, 인정 때문에 넘어졌던 대표적인 사람이 누구죠? una persona representativa que se había caído por ver el cariño del hombre. 대표적인 사람. La persona representativa, ¿quién sería? 창세기에 나옵니다. En Génesis sale. 이쁜 마누라 때문에 그냥 Por su esposa guapa, 정에 넘어졌던 사람. se ha caído. 아담이 그랬죠. Adán. 예,
하나님 명확히 얘기했잖아요. Dios dijo claramente, 선악과 먹지 ¿verdad? 말아라. No comerás el fruto de ciencia 먹는 del bien y 날에는 del mal. 정녕 죽으리라. El día de que comieres, ciertamente morirás. 근데 에바가 먼저 먹고 Pero primero Eva comió 막 정으로 막 이제 나만 죽으면 어떡해 여보. y con cariño, o sea, decía a su esposo, ¿no? 당신도 잡숴. ¿Qué pasa si es que muero yo sola? Tú 정이 también 넘어진 tienes que 거예요. comerlo. Entonces se ha caído por el cariño. 그래서 완전히 이제 인류의 죄가 들어오게 Por 됐어요. eso así causó el pecado de la humanidad. 반대로 하나님의 명확한 말씀을 Al 붙잡고 contrario, al momento de agarrar la palabra clara de Dios, 좌우로나 우로나 치우치지 않고 no inclinarse de la parte derecha ni izquierda, 정확한 길을 걸어갔던 대표적인 또 사람들이 la 많이 persona 있죠. representativa que se había encaminado correctamente sin ver el cariño del hombre, ¿quién fue? 뭐 아담은 그 정에 넘어졌지만 Aunque Adán se había caído por el cariño, 예를 들면 아브람. pero por ejemplo Abraham. 아브람도 사라를 너무 사랑하잖아요. Abraham también fue una de las personas que amaba mucho a Sara. 그래서 아브람도 자기 Por lo 마음을 안 tanto, 거야. Abraham también conoció su corazón. 하나님 말씀이 내려왔습니다. Descendió la palabra de Dios. 아브람아, 네 독자 이삭을 번제로 드려라. Dios mandó dar su unigénito como sacrificio. 만약에 아브람이 Si Abraham, 사라 일로 와봐. Sara, ven, 내가 하나님한테 말씀을 yo 들었는데 escuché una palabra de Dios. 독자 이삭 드리래. Me está mandando entregar mi hijo unigénito. 그럼 사라 어떻게 했을까요? Entonces, ¿qué 아브람. haría Sara? 이 영감탱이가 미쳤나 막 ¿Va a decir, estás loco? 머리 다 뽑혔을 거야 아마 아브람. Creo que todo su cabello se 아마 habrá 머리에서 못 quitado. 올라갔을 거예요. No habrá podido subir al monte de Moría, ¿verdad? 분명히 그래요 분명히. Ciertamente. 근데 아브라함이 사라와 상의했어요 안 했어요? Pero Abraham conversó con Sara. 사라 상의 안 했습니다. No conversó con Sara. 왜요? 정이 ¿Por qué? 불확실하지 않으려고. Porque no se inclinó Sara mucho al cariño del 상의해버리면 hombre. Si es que se conversaba con Sara, 분명히 인정질에 붙잡혀가지고 entonces conocía que se va a enredar del cariño del 또 hombre. 모성애가 엄마 사랑이 얼마나 강해요. Porque cuán fuerte es el amor de las madres, 아니 ¿no? 자기 남편이 자기 아들 죽이러 간다는데 Por ejemplo, su esposo está diciendo que va a subir al monte para matar a su 절대 su 허락 안 hijo. 합니다. Obviamente va a permitirlo. 성경에는요 그렇게 기록했을 때는 이유가 있는 Por 거예요. eso hay una razón de escribir así en la Biblia. 사라하고 상의하지 않고 올라갔다고 돼 O 있어요. sea, subió sin conversar con Sara. 정에 이끌리지 않으려고. O sea, no para ser enredado del cariño de los hombres, ¿no? 그래서 항상 우리는요 Por eso siempre nosotros 가장 먼저가 뭐냐? tenemos que conocer qué es lo primero. 먼저가 하나님이고 Lo primero debe ser Dios 그리고 말씀. y después la palabra. 그 어떤 정의나 이런 건 내 주위에 사랑하는 사람이 나를 그 말씀과 하나님의 믿는 진리에서 벗어나는 것을 나에게 강요한다. Por ejemplo, las personas que yo realmente amo me están insistiendo salirse del camino de Dios. 그리스도는 절대 흔들려서는. Los cristianos jamás tienen que estar moviendo del cariño de los hombres. 첫 번째가 Primero, 하나님을 기쁘게 하는 그리스도. tiene que ser un cristiano que pueda agradarle a Dios. 진리의 말씀을 벗어나지 않는 그리스도인. Un cristiano que pueda guardar su sitio, no sale, o sea, no salirse de la posición de la palabra. 사람의 정의 아닌 하나님의 말씀에 붙들린 그리스도인. Los cristianos que son agarrados de la verdad de Dios, no el cariño de los hombres. 그런 그리스도인이 되어야 됩니다. Los cristianos deben ser así. 자, buscamos primero Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. 데살로니가전서 2장 4절입니다. Primero Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Leamos juntos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. Está escrito para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 자, corazones. 그래서 어떻게 한다고요? Entonces, ¿cómo hay que hacer? 하나님을 기쁘게 하는 자가 돼야 돼. Tiene que ser una persona que pueda agradarle a Dios. 저 마찬가지입니다. Del 우리 mismo 교회에서 modo, 마찬가지예요. en nuestra iglesia también sería lo mismo. 말씀을 딱 들어보니까 하여튼 우리 파스토를 막 한국 사람들이 막 되게 잘해줘 막. Al escuchar la palabra, los coreanos nos tratan súper bien. 한국 사람들 막 잘생기고 Y los coreanos son guapos, 아유 친절하고 막 다 son 좋아. amables, todo bueno. 근데 이제 파스토리 막 독도리나를 잘못 전한다. Pero el pastor está hablando una doctrina falsa. 뒤도 돌아보지 말고 다음 주부터 안 나와야 돼요. Entonces, sin ver atrás, desde la próxima semana no tiene que venir. 그게 맞는 거예요. Esto está correcto, ¿verdad? 맞죠? ¿Sí? 자, 이스라엘 사람들이요. 모이세스가 십계명을 받으러 시내산에 올라갔어요. Los israelíes, al momento cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, 40일 동안
내려오지 않았습니다. Por 40 días no había descendido del 이스라엘 사람들이 어떻게 monte. 됐죠? Entonces, ¿qué es lo que pasó con los israelíes? 막 완전히 이제 우상 숭배하고 막 미쳐 날뛰는 겁니다. O sea, estuvieron cantando, bailando y adorando a los ídolos. 모이세스가 딱 내려와서 보니까 Moisés bajó del monte y vio. 이스라엘 전체가 다 타락한 거예요. Todo Israel se había caído totalmente. 송아지 만들어 놓고 우상이라고 하고 Después de crear, o sea, un ídolo de becerro, está diciendo que eres Dios. 자, 모이세스가 가장 먼저 뭐 했죠? ¿Qué es lo que hizo primero Moisés? 뭐 했어요? ¿Qué es lo que hizo primero? 네, 10계명 판 부셔버렸어요. Rompió, quebrantó los 10 와, mandamientos. 세상에 하나님 직접 쓴 거를 Lo que Dios ha escrito directamente. 모세가 간도 커요. O sea, creo que el corazón, el hígado de Moisés ha sido muy ¿Qué es grande. eso? ¿Por qué habrá roto? 그거 안 깼으면 이스라엘 사람 다 죽은 거예요. 다 죽은 거예요. Porque si es que él no rompía esto, todos los israelíes podían morir. 그 율법대로라면 Conforme a la ley, 우상 숭배하지 말아라. no adorarás a los ídolos. 모세가 빨리 그것부터 깨버려. Por eso desde esto lo rompió Moisés. 만약에 그대로 하나님께 그대로 행해버렸으면요, Si hubieran andado así, 이스라엘 사람 다 죽었어요. todos los israelíes no les quedaba más que morir. 그 다음에 뭐 했어요? Y después de esto, ¿qué es lo que hizo? 하나님께 속한 사람 나와라. Las personas que pertenecen a la parte de Dios salgan. 레이 지파가 나왔어요. Salieron la tribu de Leví. 그 다음에 뭐 했어요? Y después, ¿qué hizo? 칼 들어라. Espada. 그 다음에 어떻게 했어요? ¿Qué hizo? 내 형제, 부모, 자녀를 다 죽여라. Empezó a matar que sea su hermano, que su familia, 3,000 sus 명 madres, 이상이죠, sus padres. 3,000 Más de 3,000 personas murieron. 인정에 치우치지 않고요. No se inclinaba al cariño del hombre. 하나님이 최고기 때문에, Como Dios es el mejor, 하나님을 최고로 사랑하기 때문에 como amaba a Dios más que todas las cosas, 내 잘못된 가족, por eso que sea la 그 familia, 사람들에게 그 하나님의 징계를 대변해서 한 겁니다. o sea, en el lugar de Dios, Él mismo ha castigado a todos ellos. 무섭죠? Es algo que nos da 근데 miedo, 그게 ¿verdad? 우리에게 큰 교훈을 주는 거예요. Pero esto nos da una lección muy 우리가 importante. 인정줄을 끊어버리지 못하면은요, Si es que no cortamos lo que es el cariño del 우리는 hombre, 결코 진리의 길을 걸어갈 수 no 없어요. podemos caminar correctamente el camino de la 우리가 verdad. 정확한 명확한 말씀으로 복음의 말씀을 깨닫고 참된 그리스도인이 되었다. Si somos cristianos verdaderos después de comprender la palabra de verdad, 그런데 여전히 내가 예전에 그 정적 정의에 붙잡혀서 우상 숭배를 계속 하는데 자리에 있고, pero estoy en el lugar donde hace la idolatría por tener cariño hacia los hombres, 잘못된 독도를 전하는 그 교회에 있고, estoy permaneciendo en la iglesia donde da la doctrina falsa, 잘못된 그런 복음을 얘기하는 뭐 카톨릭이나 이런 데에서 내가 계속 머문다. constantemente permanezco en los lugares donde predica la doctrina falsa como catolicismo. 하나님이 기뻐할까요, 안 할까요? ¿A Dios le agradará esto? 기뻐하지 않습니다. No, claro que no. 예, 그 삶은 결코 축복된 삶이 될 수가 Su 없어요. vida no puede ser bendecida jamás. 그래서 그리스도인들이 참 구원받고 가장 먼저 Por lo 뭘 해야 tanto, 돼요? la primera cosa que los cristianos deberán hacer después de recibir la salvación, 인간의 정을 끊어야 돼요. tienen que cortar el cariño del hombre. 그래서 무조건 떠나고 아예 감싸고 살라는 얘기 아니에요. O sea, no significa que tampoco tiene que vivir haciendo muro, ¿no? 예, 주 예수를 믿어 그래야만 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. 당연히 가족과 연결돼 있고 전도해야죠. Obviamente tiene que estar relacionado con su familia y predicar. 그러기에 더더욱 진리 앞에 서 Por 있어요. lo tanto, más tiene que estar firme sobre la fe. 오히려 거기에 대충대충 섞여서 살고 그러면은요. Cuando uno lleva la vida mezclado de las cosas, de las costumbres de su familia, 예, 그런 문제가 있는 거예요. esto causará un problema 근데 grave. 여러분들 요즘 세상 보세요. Pero mire la vida del mundo 예, actualmente. 지금 카톨릭에서 제일 먼저 하는 게 뭐죠? ¿Qué es lo que primero hace desde la iglesia católica? 모든 종교도 하나다. Todas las religiones son iguales. 한국에서 보면은 아주 재밌어요. Desde Corea es algo gracioso. 12월 25일 날 있잖아요. El 25 de diciembre, 부처를 믿는 사람들이 교회 와서 설교하고, todas las personas que creen en la Buda van a la iglesia para dar sermón. 이 부처님 탄생한 날 있거든요. 석가가 탄생한 날 있거든요. 부다가. Y existe un nacimiento de Buda. 또 그날 가서 또 카톨릭 신부가 가서 거기서 불교 Entonces el 가서 Papa del 설교해주고. catolicismo va a ese lugar, al templo de Buda, para dar sermón. 아, 보기 좋다. ¿Se ve bien? 보기 좋아요? ¿Se ve bien? 하나님이 기뻐할까요? ¿A Dios le agrada? 최고의 저주의 일을 하는 거예요. Está haciendo la peor maldición del 그런데 mundo. 그런 일들이 지금 전 세계에서 Pero 일어나고 por 있어요. todo el mundo se están ocurriendo estas cosas. 어떤 정의나 이런 거에 그리스도인들은 Los 휩쓸려서는 안 cristianos 되고 no tienen que estar moviendo cada rato por el cariño del hombre, 오직 하나님의 말씀 sino 붙잡고. solamente agarrar la palabra de Dios. 나가야 됩니다. Tiene que seguir adelante. 예수님도 마찬가지예요. Jesús también. 자, 예수님이 제자들을 얼마나 사랑했어요. ¿Cuánto amó Jesús a sus discípulos? 그죠? ¿Verdad? 특별히 12제자 Especialmente 중에서 entre los 12 discípulos, 특별히 사랑했던 3명의 제자들이 있어요. habían 3 discípulos que habían sido más amados por Jesús. 누구죠? ¿Quiénes son? 베드로, Pedro, 야고보, Jacobo, 후안. Juan. 이들은 특별히 더 하나님께서 아끼셨고 Dios estimaba más a Jesús, 더 a 많은 것을 ellos, 보여줬어요. y a ellos mostró más cosas. 죽은
나사로를 살리고 야이로의 딸을 살릴 때 있잖아요. Cuando salvó a la hija de Jairo y a los 그 muertos, 세 제자만 y a 데리고 Lázaro solamente con estos 3 discípulos había salvado. 왜세 제자들을 더 많이 이렇게 가르쳤냐면 Porque había educado más a estos 3 discípulos, 그 세 사람이 더 큰 일을 했거든요. porque estos 3 discípulos hicieron un trabajo más grande. 더 많은 일을 하려면 더 많이 주님 앞에 공급을 받아야 되거든요. Más tenía que ser suministrado por Dios para hacer más trabajos grandes. 그런데 Pero 이 베드로가 그렇게 예수님을 사랑했잖아요. Pedro amaba mucho a Jesús, ¿verdad? 예수님도 베드로를 사랑했어요. Jesús también amaba mucho a Pedro. 근데 보세요. Pero mire bien, 예, 여기 산마테오 DSS 베르시크로 22, 23에 보면은요. si vemos aquí, 예수님이 자기가 이제 십자가의 고난으로 십자가에 나아갈 것을 말씀하셨어요. Jesús habló acerca de su muerte hacia cruz. 그 베드로가 뭐라고 Por 그래요? lo tanto, ¿qué es lo que dijo Pedro? 주님 그러지 마세요. Señor, no haga esto. 정적으로 주님 그러지 마시라고. Con todo cariño lo dijo, Señor, no lo haga. 그렇게 사랑했던 베드로였는데 Era Pedro que lo amaba tanto. 예수님 어떻게 했어요? ¿Y cómo respondió Jesús? 안색이 딱 바뀌었어요. Su cara, su rostro se ha cambiado. 사탄아 물러가라. Quítate de delante de mí, Satanás. 와 베드로 보고 그 사랑하는 제자한테 이 사탄아 물러가라. O sea, a su discípulo amado Pedro está diciendo, quítate de delante de mí, 베드로가 Satanás. 사탄이라는 얘기가 아니고 No significa que Pedro ha sido Satanás, 잠깐 베드로 마음 가운데 사탄이 들어간 sino 거예요. por un momento entró el Satanás en el corazón de Pedro. 그러니까 예수님은 절대 Por 정에 lo 넘어지지 않죠. tanto, Jesús jamás se ha caído por el cariño del 너는 hombre, 나를 ¿verdad? 넘어지게 하는 자로다. Me eres tropiezo, 네가 하나님의 일이 아니라 사람 일을 생각했다. porque has pensado en el trabajo de los hombres, no en el trabajo de Dios. 자, 예수님부터 그랬어요. 예수님. Desde Jesús ha sido así. 예수님부터 정에 휩쓸리지 않았어요. Jesús tampoco se había inclinado mucho al cariño. 이건 아주 중요한 겁니다. Esto es algo muy importante. 예를 들면 또 사울의 아들 호나단이 있었죠. Había el hijo de Saúl llamado Jonatán. 자, 이 호나단은 사울은 다윗을 죽이려고 하는데 Jonatán, o sea, Saúl quería constantemente matar a su hijo, no, Ya. a David, ¿verdad? 프리메로 사무엘 23 베르시클 15 17 때 보면은요. Si vemos 23, 이 호나단도 깨어 있는 사람이에요. Jonatán también era una persona 자기 despierta. 아버지라는 그 가족의 인정줄보다도 하나님의 말씀을 명확하게 먼저 생각했던 거예요. Porque primeramente pensó, consideró más importante lo que es la obra de Dios que el cariño hacia su 자, padre. 이거 같이 한번 Vamos a 읽어볼까요? leer juntos esta parte. Viendo Pues David, que Saúl había salido en buena de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. 자, 인간적인 정으로는 누구를 따라야 돼요? Con el cariño del hombre, ¿a quién tiene que seguir? 당연히 Obviamente, 호나단은 자기 아버지 사울을 따라야 Jonatán tuvo que 되는데 seguir a Saúl, quien era su padre, 호나단은 결코 정에 이끌지 pero 않고 Jonatán no se había inclinado mucho al cariño del hombre, 명확한 하나님의 말씀을 sino 붙잡았습니다. agarró la palabra clara de Dios. 이것은 우리에게 너무나 큰 교훈이 되고 Esto nos da una lección muy grande. 앞으로의 우리의 신앙생활도 Y 마찬가지예요. también la vida cristiana que debemos llevar nosotros sería lo mismo, 그리스도인들은, ¿verdad? 사람을 기쁘게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴 Los cristianos, ¿a quién tiene que agradar más? ¿A Dios o a los hombres? 그 아무리 인간적인 정으로 나를 붙잡는다 하더라도 Aunque me agarre con el cariño del hombre, 우리는 명확한 말씀을 nosotros, 붙잡고 agarrando la palabra clara de Dios, 말씀이 어떻게 되어 있느냐? ¿cómo está escrito en la 라 Biblia? 비블리아 디세, 라 비블리아 디세, 헤스트 디세 그 말씀에 정확하게 따라야 됩니다. Tiene que seguir la palabra clara escrita en la Biblia. 가족이 너무 사랑스럽지만 Aunque ame mucho a su familia, 사실은 가족보다도 en realidad más que su familia, 주님을 더 사랑해요. tiene que amar más al Señor. 요즘 여러분들 하나님 사랑하세요? ¿Ustedes aman al Señor realmente? 사랑하세요? ¿Aman? 얼마만큼요? ¿Cuánto? 내 목숨보다도? ¿Más que mi vida? 내 가족보다도? ¿Más que mi familia? 내가 주님을 위해서 모든 걸 다 드릴 수 있지만 Aunque yo pueda entregar todo por el Señor, 나는 내 자녀를 더 사랑합니다. pero yo amo más a mis hijos. 이건 뭔가 잘못된 거예요. Es algo equivocado, ¿verdad? 하나님이 먼저 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 우리에게 Porque 주셨습니다. primeramente Dios nos entregó lo que es su Hijo unigénito. 무조건 달라는 분이 아니고 No es que nos está obligando a dar todo, 먼저 주셨어요. sino primero nos dio. 그리고 그것을 우리의 모든 것을 요구할 수 있는 유일한 분은 딱 한 분입니다. Y único ser quien pueda requerir nuestras cosas es
único. 우리의 사랑하는 주님이죠. Señor, que nosotros amamos, ¿verdad? 우리는 항상 주님이 먼저입니다. Por eso para nosotros lo primero debe ser Dios, 그 el 어떤 Señor. 인격들에도 넘어져서는 No 안 돼요. tiene que inclinarse mucho al cariño del hombre y caerse. 자, 찾아보겠습니다. 여기 Vamos 그래서 por eso aquí, 갈라타 중요한 말씀이죠. aquí es una palabra muy importante, ¿verdad? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Galatas, Galatia 5, Galatas capítulo 5, versículo 24. Galatas capítulo 5, versículo 24. Leamos juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 자, 이 그리스 예수 사람은 무엇을 못해 박았어요? Los que son de Cristo, ¿qué han crucificado? 정과 욕심. 정과 욕심. Sus pasiones y deseos. 정. Deseos, 아무리 pasiones. 인간적인 정이 나를 강하게 땡긴다 하더라도 Aunque me jale muy fuertemente lo que es el cariño del hombre, 우리는 정에 입술리는 것이 pero 아니고 nosotros no tenemos que estar moviendo cada rato por el cariño del hombre, sino 명확한 진리의 말씀을 ante la palabra de 붙잡고 verdad, agarrarla 그 진리 편에 서야 됩니다. y ponernos en la parte de la verdad. 아셨죠? ¿Entendieron? 특별히 이제 아직도 뭐 이런 교회 정리 안 되는 분들 있죠. Especialmente hay personas que todavía no saben cómo ordenar lo que es el 아니, problema de la iglesia, 더 다른 ¿verdad? 데서 더 정확한 복음 전화 건데 있으면 얘기 좀 해줘. Si existe un lugar donde predica el evangelio más exacto que aquí, entonces dígame, por favor. 나도 좀 데리고 가 좀 나도. Llévenme también. 나도 좀 가게. También quisiera ir a escuchar, 좋은 ¿no? 데는 같이 가야지. O sea, si es un buen lugar, tenemos que ir juntos. 아니 근데 막 여호와 증인이 했는데 뭐 잘못된 그런 독도리나를 갖고 있는데 Pero si es que 그걸 tiene la 받았는데 doctrina equivocada, 어떻게 또 거기를 나갈 수가 ¿cómo 있냐? puede volver a ir a este lugar? 맞죠? ¿Correcto? 예, 명확하게 우리는 정리해야 Nosotros 됩니다. tenemos que saber ordenar claramente. 예, 그리고 두 번째 Segundo, 이 다윗의 용사들 중에 entre los valientes de David 아주 유명했던 갓 사람들이 나와요. hablan acerca de los hombres de Gad. 이 갓 사람들도 그리스인들의 모형입니다. Los hombres de Gad también son formas, son sombras de los cristianos. Papiseno, Vamos ¿cierto? a marcar. Hemos marcado todos juntos, 예, ¿no? 프리메로 그러니까 도스 베르시클 5초 여기 이제 가짜손에 대해서 한번 생각해 봅시다. Vamos a pensar acerca de los hijos de Gad. 이 가짜손에 세 특징이 있습니다. Hay tres características en los hijos de Gad. 자, 부스카모 프리메로 그러니까 역대상 12장 8절 프리메로 그러니까 도스 베르시클로 5초 despacio leamos juntos. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. 이 가짜손에 세 가지 특징이 나와 있죠. Está hablando acerca de tres características de los hijos de Gad. 다윗을 도와서 통일한 구렸던 아주 영맹한 그런 군사들인데요. Eran soldados, los valientes muy fuertes que habían apoyado siempre a David. 첫 번째 싸움에 익숙했다. Primero eran hábiles, valientes para pelear. 두 번째 사자 같았다. Segundo, como rostros de 그리고 leones. 사슴과 같다. Y eran ligeros como las gacelas. 그래서 이 그리스인들을 상징하는 단어들이 있는데요. Por lo tanto, existen palabras que simbolizan mucho a los cristianos. 이 모든 것들이 우리 그리스인들에게 적용이 됩니다. Todas estas cosas pueden aplicarse para los 이 cristianos. 가짜서는 싸움에 익숙했다는 건요. O sea, ¿a qué se refiere que los hijos de Gad eran muy valientes para 우리 pelear? 그리스인들도 좀 싸움에 좀 익숙해야 돼요. Los cristianos también tienen que ser hábiles para pelear. 예를 들면 우리가 Por 싸우려면 ejemplo, 우리도 무기가 있어야 되잖아요. Nosotros también tenemos que tener lo que es el arma, ¿verdad? 먼저는 기도라는 무기가 있어야 Primero, el 됩니다. arma de la oración. 이 기도하는데 익숙해야 돼요. Tiene que ser hábil para orar. 어떤 분들은 기도를 잘 할 줄 몰라. Hay personas que no conocen muy bien la manera de cómo orar. 기도를 어떻게 해야 되지? ¿Cómo tengo que orar? 기도가 궁금하신 분들은요. Si tienen algunas personas preguntas acerca 최근에 de 구원받으신 분들 la 있죠? oración, los que recién recibieron la 교회 salvación, 가운데 미리 만들어 놓은 엔세뇰사 크리스티아나 en 시리즈가 la 있어요. iglesia hay una enseñanza cristiana que son DVDs. 그리스인들이 기도 생활 어떻게 해야 되는지 Cómo los cristianos deben llevar la vida de la 그런 oración. 말씀들은 꼭 나중에 꼭 Sí o sí 들으세요. sería bueno escuchar estas palabras, 그래서 ¿no? 우리가 이 영적인 전쟁에서 싸움에서 이기려면요. Por eso, para poder vencer en la guerra espiritual, 우리는 지금 전쟁 중이잖아요. estamos prácticamente haciendo la guerra, 이 ¿verdad? 영적인 전쟁 중에 있는데 Estamos en la guerra espiritual, 우리가 싸움에 익숙하지 않으면요. pero si no somos hábiles para pelear, 이 영적인 싸움에서 우리가 이길 수가 entonces 없어요. es imposible que nosotros podamos ganar en la guerra espiritual. Por lo tanto, los 이 cristianos 영적인 싸움에 익숙해야 돼요. tienen que ser hábiles para hacer la guerra espiritual. 기도에 익숙해야 Por eso 되고 tienen que ser hábiles, valientes para orar. 주님이 주신 신령한 무기를 다루는데 익숙해야 Tienen 되고 que ser hábiles para poder utilizar lo que es el arma de Dios. 좀 성경에도 익숙합시다. También tienen que ser hábiles para la Biblia, ¿verdad? 네? 예?
산 마테오 그러는데요. 막 안 튀고 찾고 Digo 있고 막 San Mateo, pero está buscando en el Antiguo Testamento. 아포칼립스에 있는데요. 막 Dije 헤네시스 앞에 찾고 Apocalipsis, 있고. pero está buscando en Génesis. 아니 너무 익숙하지 않아요. O sea, es porque uno no está acostumbrado, 마귀가 ¿verdad? 옆에서 있다가 El diablo 웃어버릴 거야. se va a reír estando al lado de esta 에이구, persona. 야구선하지. 이게 뭔 하나님의 군대냐고. ¿Cómo esto puede ser los valientes, el ejército de Dios? 맞아요, 틀려요. ¿Correcto? 연습하세요. 연습. Hay que practicar. 익숙해질 때까지 연습하세요. Hasta acostumbrarse, tiene que practicar. 그리스인이 성경에 익숙해야 됩니다. Los cristianos tienen que ser hábiles para la Biblia. 이 성경에 익숙하지 않고 어떻게 싸움에서 이길 수가 있어요? ¿Cómo los cristianos pueden vencer en la guerra sin conocer cómo es tratar la Biblia? 그래서 Por lo tanto, 예, 말씀 찾는 거, 말씀 읽는 거 leer la palabra, buscar la palabra, 익숙해야 됩니다. tiene que ser hábil. 또 모이는 거. Y también reunirse. 어떤 분들은 모이는 게 지금 잘 익숙하게 훈련된 분들이 있어요. Hay personas que ya se acostumbraron de reunir. 구역 모임, La reunión de 청년의 distrito, 모임, de jóvenes, 마들의 빠들, madre, 세르비들의 모임 servidores. 이런 모임들이 있으면은요. Cuando hay estas reuniones, 아직 이 익숙하게 적응이 안 된 분들이 있어요. hay personas que todavía no se acostumbraron muy bien. 맨날 전화해서 전화 한 10번 오면 한 번 올까 말까. Siempre 하고. tengo que llamar casi como 10 veces para que venga una sola vez. 이렇게 익숙하지 않으면은요. Cuando uno no se acostumbra, 우리가 이 영적 entonces 전쟁에서 nosotros 쉽게 무너져요. no podremos ganar fácil 분명합니다. en la guerra. Es algo muy 우리가 이렇게 importante, 말씀과 ¿cierto? 기도와 교제와 전도에 익숙한 만큼 우리의 신앙은요 쉽게 흔들리지 않는 겁니다. En cuanto nosotros estemos acostumbrados de la palabra, comunión, oración y predicación, nuestra fe no se va a caer fácilmente. 그래서 그리스도인들은 Por lo tanto, los cristianos, 말씀, la palabra, 기도, oración, 교제 comunión 전도. y predicación, 익숙해야 됩니다. tienen que ser hábiles para hacer esto. 익숙하게 우리의 영적인 무기를 다뤄야 Tenemos que saber tratar lo que es el arma espiritual. 마귀가 어떤 무기를 가지고 우리를 공격해도요 Aunque el diablo nos ataque con cualquier arma, 우리가 이길 수 있어요. podemos ganar nosotros, ¿verdad? 익숙해야 돼요. Por eso tenemos que ser hábiles. 그리고 그 가짜 손의 두 번째 특징은 Entonces, la segunda característica de 레옹 Gad 같다. 레옹. son como los 자, leones. 레옹 하면 생각나는 게 뭐가 있어요? ¿A qué? O sea, al momento de pensar en el león, ¿a qué se imagina? 담대함이죠. La audacia, 담대함. la audacia, 사자는 ¿verdad? 아주 용맹합니다. Porque el león es muy valiente. 그래서 이제 주님이 우리에게 그걸 원하시는 거예요. Por eso esto también es una de las cosas que el Señor nos requiere. 구원받은 그리스도인이면 맨날 두려움이 많아. Los cristianos que recibieron la salvación siempre tienen temor en sí. 내 부모님을 전도해야 되는데 Tengo que predicar a mi familia, a mis padres. 전도하면은 저 예수쟁이 했다고 나 용돈 안 주고 그러면 어떡해? Pero ¿qué pasa si es que no me da la propina por creer en Jesús? 저 예수쟁이가 이상이 됐다고 막 Va a decir que está loco. 그렇게 뭐 그런 핍박을 두려워하고 Tener miedo de la persecución que ha de recibir por las personas. 집회를 한다고 전단지 하나 돌리는데도 Y al momento de repartir los folletos antes del seminario, hay personas que reparten, o sea, con mucha vergüenza, ¿no? 이렇게 전도해서 어떻게 Si 전도를 predicamos 해요? así, entonces ¿cómo podremos llegar a predicar a todos? 가자손처럼요. Como los hijos de Gad. 그리스도인들은 담대. Los cristianos tienen que ser audaces. 에베소 capítulo 3 versículo 12 ¿no busca? Efesios capítulo 3 versículo 12 leamos juntos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. 우리가 구원을 받고 정말 참된 믿음을 깨달았다면 Si realmente comprendimos la verdad por medio de recibir la salvación, 그리스도인은 담대하게 entonces 됩니다. los cristianos tienen que ser audaces. 예수님의 피는요 이런 능력 있죠. La sangre de Jesús tiene un poder así. Hebreo capítulo 10 versículo 19 20 leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 자, 이 성경의 핵심이 뭐예요? ¿Qué es el núcleo de la Biblia? 성경 전체는 예수 그리스도의 얘기입니다. Toda la Biblia está hablando acerca de 그리고 Jesucristo. 그 예수님 얘기 중에서 제일 중요한 핵심이 뭐예요? Y el núcleo más importante entre la historia de Jesús, ¿qué es? 쌍그레 대 La sangre 예수 그리스도. de Jesucristo, 예수의 피요. la sangre de Él. 다른 건 다 깨달았는데 Aunque haya comprendido todas las cosas, 예수님의 피를 깨닫지 못하면 pero si es que no haya comprendido lo que es la sangre de 그 Jesús, 영혼은 죄 사함을 받을 entonces 수가 없어요. su espíritu no puede recibir lo que es el perdón de sus pecados. 우리의 죄를 무엇으로 속합니까? ¿Por medio de qué podemos redimir nuestros pecados? 오브라, ¿Por obras? 뭐 밀라그로, ¿Por milagros? 착한 행동, ¿Por 교회 열심히 un 다니는 acto 거? bueno? ¿Por ir a la iglesia apasionadamente? 아닙니다. 오직 No, 예수의 피만이 solo por la sangre de Jesús 우리 죄를 puede 해결하는 quitar 거예요. nuestros pecados perfectamente. 그 은혜로운 예수님의 피로 말미암아 Por medio de la sangre de Jesús, que es 우리의 la 죄가 gracia 해결되는 total, 겁니다.
있습니다. nosotros podemos solucionar 그 nuestros 피를 pecados. 깨달으면은요. Al momento de comprender lo que es la sangre, 예전에는 두려움이 있었어요. antes teníamos lo que es el temor. 아, 내가 지금 죽으면 천국 갈까 지옥 갈까? Si es que muero ahora, ¿a dónde iré yo? ¿Al cielo o al 아, infierno? 내 죄를 어떡하지? ¿Qué haré con mis pecados? 근데 예수님의 피로 Pero por medio de la sangre de Jesús, 단번에 영원히 una vez 나의 eternamente, 모든 죄를 todos 영원히 mis 용서했구나. pecados, una vez eternamente había 그 solucionado. 피를 깨닫는 순간 Al momento de comprender lo que es la sangre de Él, 신앙의 담대함이 생깁니다. tenemos la audacia para llevar la vida cristiana, 영원한 천국을 우리 인도하잖아요. porque nos guía al cielo eterno, ¿verdad? 우리는 영원한 천국의 시민들입니다. Nosotros somos ciudadanos del cielo 그 eterno. 그리스도인들이 두려움을 가지고 살아간다면요. Si es que los cristianos llevan la vida teniendo temor toda la vida, 합당하지 않을 거예요. entonces sería algo incorrecto, ¿verdad? 그래서 우리는 사람을 Por lo 두려워하고 tanto, 그 어떤 nosotros 환경이나 이런 걸 두려워하는 것이 아니라 No tenemos que temer a los hombres ni al ambiente, 레옹처럼 sino como los leones, 레옹 같았던 가짜손처럼 como los hijos de Gad, que eran como leones, 오직 여호와를 의지하고 solamente confiar en Jehová 담대하게 나가야 됩니다. y seguir adelante con mucha audacia. 자, buscamos Proverbios capítulo 29. 잠언 29장 25절. Proverbios 29 versículo 25. Proverbios capítulo 29 versículo 25. Leamos juntos. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. 그래서 신앙생활 할 때는요. Por eso, al momento de llevar la vida cristiana, 사람 두려워하지 마세요. no tiene que temer a los hombres. 사람 두려워하게 되면요 신앙이 Cuando uno 담대하지 empieza a llevar, o sea, una vida de temer a los hombres, no va a ser audaz. 않아요. 오직 하나님만 의지하고 Solamente confiar en Dios 담대히 나가는 거예요. y seguir adelante. 자, 기도원의 300용사 예용 잘 아시죠? Conoce muy bien acerca del contenido de los 300 soldados de Gedeón. 왜 300명만 남았죠? ¿Por qué solamente se quedaron los 300 soldados nada más? 두려워하는 자들 다 보냈어. 두려워하는 Porque había enviado todos los que temían, todos los 자들. cobardes. 두려워하지 않는 300명만 남은 겁니다. Solamente se quedaron los 300 que no tenían temor en sí. 자, 그 기도원의 300용사도요. Los 300 soldados de Gedeón 참된 그리스도인의 모형이 되는 también son 거예요. una forma, una sombra de los cristianos 담대함. reales. La audacia. 아셨죠? ¿Entendieron? 그래서 이 가짜 손의 그 Por 담대함. eso la audacia de los hijos de Gad. 주님이 원하는 그리스도인의 모습이에요. Esto es uno de los aspectos que más requiere 그리고 Dios a los 자, cristianos. 가짜 손, 세 가지 얘기했죠. Y les dije tres características, ¿verdad? 가짜 손은 싸움에 익숙했다. Primero, los hijos de Gad eran valientes para 그리고 pelear, 사자 같았다. eran como leones. 또 한 가지가 뭐예요? Y otra cosa, 사슴. como 사슴. gabales. 네, 사슴. 이 사슴도 그리스도인의 상징입니다. O sea, gabales también son la sombra de los cristianos. 앞 시간에 배웠죠. La vez pasada hemos aprendido juntos, ¿verdad? 예수 그리스도의 상징이기도 하고. Caselas. 예. Ujú. 예수- Las caselas son la sombra de los cristianos, 그리고 de Jesús, 그리스도인의 상징이기도 y 해요. también simboliza a los cristianos. 앞 시간에 하나 배웠는데 La vez 앞에 pasada, la semana pasada creo que hemos aprendido 사슴은 juntos. 뭐가 없다고요? Las caselas que no tienen, 쓸개가 없어, 쓸개. vesícula biliar. 쓸개. 왜 쓸개가 없어요? ¿Por qué no la tienen? 예수님은 쓸개가 없어요. Jesús tampoco tiene vesícula biliar, ¿por qué? 예, 뭐 진짜 예수님 안에 쓸개 없다 O 생각하나? sea, tampoco tiene que pensar que realmente no había existido Que diga, vesícula digo, biliar en el cuerpo de Jesús. No 쓸개가 significa 없다는 말이 esto. 어떤 말이냐면요. ¿A qué se refiere no tener vesícula 누가 biliar? 나를 조롱하고 핍박하고 막 엄한 거짓말을 나에 대해서 해고 모함하고 한다 할지라도 Aunque alguien me engañe, se burle de mí, aunque me persiga, 예수님은 잔잔한 호수처럼 Jesús como el lago tranquilo, 흔들림이 없어요. no se mueve. 누가 나를 왕따를 시키고 Aunque alguien me excluya, 막 나를 막 괴롭히고 me está molestando, 하더라도 igual 예수님은 쓸개가 없어. Jesús no tenía lo que es la vesícula biliar. 십자가에서 막 자기 침 뱉고 막 En la cruz había 못을 sido 바꾸는 burlado 사람들한테도 a las personas que lo crucificaron. 예수님 뭐라 ¿Qué 기도하세요? es lo que hizo Jesús para orar? 예, 저들의 죄를 용서해 달라고. Que perdone sus Entonces, pecados. 야, 그게 쓸개 없는 거거든요. Esto es igual a no tener lo que es la 그러니까 이 vesícula 사슴은 그래서 biliar. Por lo tanto, 예수님의 모형이 되고 las caselas son la sombra de Jesús. 그 성경에 보면 사슴은 정한 깨끗한 Por 짐승이 eso en la 나오잖아요. Biblia las caselas, o sea, los ciervos son como animales 그래서 또한 이 puros. 사슴은 그리스도인의 모습인 거예요. Además, los ciervos, las caselas son la sombra de los cristianos. 그래서 사슴은 특징이 Por lo 있는데 tanto, hay una característica de las caselas. 빨라요. Son muy rápidas, 민첩해요. son muy rápidas y ligeras. 자, 세상 사람들은 뭐에 빨라요? Las personas del mundo, ¿para qué cosas son muy rápidos? 로마노스 capítulo 13 versículo 15에 보면 Si vemos Romanos 3:15, 구원받지 않은 사람들은 뭐에 빨라요? los que no recibieron la salvación, ¿para qué cosas andan muy 피 rápidamente? 흘리는데 빠르다. Para derramar sangre. 오직 그냥 세상 것에만 관심 있는 Solamente 거예요. tienen interés de las cosas del 죄 mundo. 짓는 데는 막 왜 이렇게 빨라 막. Para cometer el pecado son muy rápidos, 특별히 한국 사람들. especialmente los coreanos. 한국 사람들 오면 생각나는 단어가 뭐예요? ¿Qué es la palabra que se menciona al momento de pensar en los coreanos? 빨리. Rápido, rápido, ¿no? Todo rápido. 빨리 그냥. 아니 뭐든지 한테
그런데 이게 좋은 쪽으로 빠르면 좋은데 Sería bueno que sean rápidos para hacer las cosas 이 buenas, 죄 짓는 것도 pero 막 para 더 빠르는 cometer el 경우가 pecado 있어요. también, tal vez. 근데 이게 구원받지 않은 세상 사람들은 그렇거든요. Pero las personas del mundo que no recibieron la salvación son así. 근데 이제 우리는 그런 데 빠르면 안 되고요. Pero nosotros no debemos estar rápidos para hacer estas cosas, 사슴처럼. sino como los ciervos, como 깨끗한 las 진정을 caselas, 상징하는 사슴처럼. como las caselas limpias, puras. 살모 119, 59야 60 이 말씀처럼요. Como esta palabra, 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 지체치 아니하였느니라. me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 자, 뭐에 빨려야 돼요? ¿En qué tiene que ser rápido? 하나님의 말씀을 지키는 데. En guardar la palabra de Dios. 이게 사슴 같은 Esto 모습이에요. es como las caselas. 하나님 이런 사슴 같은 하나님의 말씀을 지키는데 빠른 이런 사슴 같은 그리스도인들을 원하시는 거예요. Dios siempre requiere los cristianos que sean rápidos para hacer las cosas de Dios, como los siervos, como las gacelas. 그리고 하나님 앞에 죄를 지면 어떻게 해요? Y también, ¿qué pasa cuando uno comete el pecado ante la vista de 빨리 Dios? 빨리 Rápido. 천천히 해서는 안 돼요. No tiene que hacerlo lento. 어제도 청년회 때 Ayer 청년들하고 también. 그거 교제를 했습니다. Hemos tenido la reunión con los jóvenes. 성경에는 천천히 해야 될 게 있고 En la Biblia está hablando acerca de las cosas que tenemos 빨리 que hacer rápido 라피다멘트 해야 될 게 있는데 y lento. 특별히 죄를 지었을 때 Especialmente al momento de cometer el pecado, 이거 빨리 하나님 앞에 회개하는 거. rápidamente tiene que arrepentirse 이거는 빨리 ante 해야 la 돼. vista de Dios. Eso es lo que tiene que ser rápido. 그러니까 사슴의 특징은 빠른 거예요, 빠른 거. O sea, la característica de las caselas es rapidez. 자, 그리고 또 한 가지. Y otra cosa más, 또 그리스도인들이 빨라야 될 게 한번 생각해 봐요. 제일 중요한 거. lo más importante, 제일 중요한 거. lo más importante, 그리스도인이 천천히 해서는 안 되고 빨리 해야 될 거. algo que los cristianos deben hacer rápidamente, no lentamente. 좀 어려운 거 안 물어봅니다. Yo no pregunto algo difícil. 진짜 빨리 해야 될 거. 최고로 Lo 중요한 que 거. tiene que hacer rápidamente, lo más importante que sería, 뭐예요? que 그러니까 es predicar. 전도죠, 전도. Predicar, ¿verdad? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 자, juntos. 이사야 52. 이사야 52장 이사야 52 베르시클로 7. 이걸 제일 빨리 해야지, 이거를. Tiene que ser rápido para hacer esto. 이사야 52 베르시클로 7. 레암 순도. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. 자, 구원을 공포하는 전하는 그 발. O sea, los pies que anuncian la paz, 산을 넘는 발. los pies que montan. 내가 아직 주님의 사랑을 모르는 내 가족들이 막 멀리 있다. Por ejemplo, las personas que no conocen el amor del Señor están muy lejos de mí. 막 근데 그냥 놔둬야 돼요? ¿Los tiene que dejar? 아니, 빨리 해야 돼요. No, si no, tiene que ser rápido para hacer. 한국 사람들 특징이 뭐라고요? ¿Cuál es la característica de los coreanos? 빨리. Rápido, rápido. 저도 한국 사람이에요. Yo también soy coreano. 제가 저를 봐도 얼마나 성격이 급한지 몰라. También al verme yo soy muy apresurado y rápido. 근데 감사한 건요. Pero lo que agradezco mucho, 하나님이 한국 사람들을 쓰는 이유가 있어요. hay una razón por la que Dios utiliza a los coreanos. 빨리 하거든요. Porque hace las cosas muy rápidamente. 전도도 천천히 안 해요. Tampoco hace lento lo que es la predicación. 제가 왜 이 말씀 드리냐면요. ¿Por qué digo esto? 제가 처음 선교를 할 때부터 꿈이 있었어요. Yo desde el momento de hacer la misión tenía sueño. 이게 그 아마존 그 원주민들이 하고요. O sea, ir a la Amazonia para predicar a las 이 산악 지역에 personas. 사는 많은 이그 원주민들 있잖아요. Y hay muchas personas que viven en los lugares desconocidos como 여러분들이 부모님일 las 수도 있고, selvas, sierras, o sea, pueden ser sus 여러분의 familias, hermanos, pueden ser sus hermanos y sus hermanas. 이 쿠스코 인근 지역에도 그런 산악 지역에 사는 분들이 많아요. De verdad, aquí en Cusco también hay muchas personas que viven en los lugares desconocidos. 마음이 급해요. Por eso mi corazón está siempre muy 하나님, 정말 apurado. 주님 오시기 전에 여기 빨리 복음을 Dios quisiera predicar el evangelio antes que el Señor venga por segunda vez. 한 번도 복음을 들어보지 않았던 수많은 사람들 Muchas personas que nunca han escuchado lo que es el evangelio, 거기에 전하는 거. predicar a ellos 중요하잖아요. es muy importante, 이거 ¿verdad? 천천히 했어야 될 일이에요. Eso no es algo que tenemos que postergar y tardar. 천천히 했다니까. No tenemos que tardar esto. 빨리 해야 되는 거예요. Tenemos que hacerlo rápidamente. 그래서 이 사슴은 Por lo 빠릅니다. tanto, las caselas son rápidas. 또한 사슴은 신중하죠. Además, las caselas son prudentes, ¿verdad? 이게 하나님의 영광이 되는 건지 아니면 혹시 내가 죄에 넘어질 수 있는지 항상 신중하게. Siempre tiene que ser prudente. Con esto puedo caerme por el pecado o es para la gloria de Dios. 이사 가는 것도 신중하게. También tiene que ser prudente para mudarse. 이사 가는데 뭐 교회가 없는 데로 이사를 가. Por ejemplo, uno se muda pero al lugar donde no está la 돼요, iglesia. 안 돼요? ¿Está bien? 안 되죠. No, ¿verdad? 돈을 많이 주는데 직장 생활 때문에 교회를 못 나와. Da mucho dinero, pero por el problema del trabajo no puede participar. 도민고 말씀 못 들어. No puede escuchar lo que es la palabra del día domingo. 잘못된 선택한 거죠. Sería una elección equivocada, 신중하게 ¿verdad? 한 거예요. No ha sido prudente. 그리스도인은요
신중해야 돼요. Los cristianos tienen que ser prudentes. 예, 하나님께 영광이 되는지 안 되는지 Tienen que ver primero qué es la gloria para Dios o no. 항상 신중하게 생각을 해야 됩니다. Tienen que siempre pensar prudentemente. 아가서 깐타레스 카피톨로 2 베르시코 9에 보면 Si vemos Cantares 2:9, 사슴이 얼마나 이게 막 신중한지 봐요. mire cuán prudente es el siervo, o 벽 sea, las 뒤에 gacelas. 몰래 이게 서가지고 차를 봤다가 신중하게 막 살피는 거. O sea, está diciendo, está tras nuestra pared mirando por las ventanas. 예, 신중해야 돼요. Tiene que ser prudente para hacer 결정할 때 algunas 신중해야 cosas. 됩니다. Al momento de decidir algunas cosas, tiene que ser prudente. 그리고 사슴은 아주 민감해요. Además, las gacelas, los ciervos son muy sensibles. 예, 깐타레스 카피톨로 2 베르시코 7에 보면 Si vemos aquí, 내가 노루와 들사슴으로 너에게 부탁한다. 내 사랑이 원하기 전에 흔들지 말고 깨우지 말아라. yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los gozos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. 사슴은 조금만 소리도 금방 깨버리거든요. Porque los siervos se despiertan muy rápido, aunque sea un sonido muy pequeño. 마찬가지로요. Del mismo modo, 그리스도인들은 이 los cristianos 양심이 민감해야 돼요. tienen que tener una conciencia sensible. 작은 죄도 Aunque sea un pecado muy pequeño, 큰 양심의 가책을 tienen que 느껴요. remorderse en su conciencia. 정상이에요. Esto es algo normal, ¿verdad? 죄를 졌는데 Ha cometido uno el pecado, 양심이 민감하지 않다. pero no es sensible la conciencia para reconocer su pecado. 점점 더 큰 죄를 져요. Poco a poco más va a ir cometiendo más pecados grandes. 그래서 사슴처럼요. Por lo tanto, como las gacelas, 민감해, como los 민감해. siervos, tienen que ser sensibles. 특별히 죄에 Especialmente, 대해서 민감해야 되고 tienen que ser sensibles ante el pecado 이 양심을 벗어나는 행동에 있어서 아주 민감해요. y tiene 그리스도인들. que ser muy sensible cuando está fuera del acto de la fe. 예, 그 사슴 같은 그리스도인이 돼야 돼요. Tienen que ser como los cristianos 그리고 사슴의 de 특징은요. los siervos. 베드로는 밑으로 안 다녀요. Y una de las características de las gacelas 사슴은 no 위로, va para 위로. abajo, sino para arriba. 예, 우리의 신앙생활도 마찬가지죠. Nuestra vida cristiana también sería lo mismo, 땅을 보고 ¿verdad? 사는 것이 아니고 No tenemos que llevar la vida mirando lo que es la tierra, 그리스도인들은 하늘을 sino 보고 los cristianos tienen que llevar la vida mirando a 지금의 los 신앙에 cielos. 머무르지 않고 O sea, no quedarse quieto en la fe de ahora, 어떻게 하면 주님을 더 sino cómo haré 닮아가고 yo para poder asemejarme 더 más al 그리스도에게 Señor 살수 있을까? y cómo haré yo para poder vivir como un cristiano digno, 뽑고 poco a poco. 계속 올라가는 Tiene que seguir subiendo, 올라가는 신앙이 돼야 돼요. tiene que tener una fe de subir. 하박 카피톨 3 베르시 19에 보면 Si vemos Habacuc, 나의 발을 사슴과 같이 하사 나로 높은 곳에 다니게 하십시오. está 이렇게 됐더라고. escrito, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. 이게 이 하박국 기자가 기도하는 내용이거든요. O sea, es la oración del profeta Habacuc. 사슴처럼 높게 O sea, en los lugares altos como los siervos. 지금의 신앙생활에 대충 만족하고 사는 것이 아니라 No tiene que saciarse de la fe, de la 점점점점 vida ahora, 말씀과 교제 가운데 점점 배워가며 sino tiene que ir aprendiendo más por medio de la comunión y la palabra. 점점 높은 곳을 향해 나아가는 Tiene que 그리스도 seguir adelante hacia arriba, no hacia abajo. 그런 그리스도인이 돼야 돼요. Tienen que ser cristianos que sean así. 또 사슴의 특징은요. Y una de las características de los siervos 물을 아주 소중하게 생각합니다. aprecia mucho lo que es el agua. 그 물을 하루에 한 번씩 먹지 않으면 Si es que los siervos no toman el agua cada día, 사슴은 금방 entonces 죽어요. fácilmente mueren, rápido 그래서 mueren. Por lo tanto, 그 사슴의 모습을 보고 al ver el aspecto de los siervos, 다윗이 감동을 먹었어요. David se emocionó. 야, 내가 저 사슴처럼 저런 마음을 가질 수 있다면 Si yo pudiera tener el corazón anheloso tanto como siervo, 사슴은 물을 먹지 않으면 죽기 때문에 porque como el siervo muere sin tomar el 그 agua, 물을 찾는 갈급함이 너무나 강한 entonces 거예요. es muy fuerte el corazón anheloso de buscar lo que es el 그래서 다윗이 agua. 깨달은 겁니다. Por eso David comprendió. 야, 내 마음에 저 사슴 같은 마음이 있다면 Si yo tuviera el corazón anheloso como el siervo, 사슴이 물을 찾는 것처럼 como el siervo brama por las corrientes de las 매일매일 aguas, 주님을 저렇게 찾을 수만 si yo 있다면 pudiera buscar hacia Dios todos los días, 매일매일 주님을 생각하고 주님을 갈망할 수만 si 있다면 yo pudiera así anhelar al Señor todos los días, 내가 주님의 말씀을 저렇게 사모할 수 있다면 si yo pudiera así anhelar la palabra del Señor, 답이 생각했던 거죠. David comprendió. 그래서 이 사슴은요 예수 그리스도의 모형이고 Por eso los siervos son la sombra de Jesucristo 그리스도인의 모형이에요. y también de los 그 사슴을 cristianos. 닮은 갓 백성. Por eso los hijos de Gad que se parecen mucho a los 그 siervos. 다윗의 용사 가운데 이 갓 자손을 통해서 그리스도인의 참된 모습을 우리는 많이 배울 수 있습니다. Nosotros por medio de los hijos de Gad podemos aprender mucho lo que es la forma de llevar la vida cristiana. 그 다음에는 Y también los 다윗의 hijos de 용사 가운데 Isaacar. 이사갈 자손이 나옵니다. Está hablando acerca de los hijos de Isaacar. 다시 돌아가겠습니다. Vamos a volver. 프리메로 그러니까 도세 베르시클로 32. 프리메로 그러니까
12, versículo 32. Le asunto De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 특별히 이사갈 자손에는 리더, 이게 두목들이 많이 있었어요. Especialmente en los hijos de Isaacar había muchos principales. 그래서 이제 이사갈 자손은 특별히 시세를 잘 알았어, 시세. Por lo tanto, los hijos de Isaacar entendieron muy bien en los tiempos. 쉽게 얘기하면 Si 이사갈 digo más 이사갈 fácil, 자손은요. si digo más fácil, 알아야 될 것을 마땅히 잘 알고 o sea, los hijos de Isaacar conocían bien las cosas que debían conocer, 먼저 우선순위가 무엇인지도 정확히 알고 conocían exactamente qué es lo primero, 그것을 먼저 정확하게 시세를 알고 먼저 해야 될 거, 나중에 해야 될 거, 중요한 거, 중요하지 않은 거 conocieron, entendieron en los tiempos, por eso conocían qué es lo que tiene que hacer rápido y lento. 이것을 시세를 정확히 파악하고요. Ha entendido muy bien en los tiempos. 그러니까 쉽게 얘기하면 Si digo más fácil, 깨어있는 사람들, 깨어있는 사람. eran personas despiertas totalmente. 항상 어떤 것이 많은지를 잘 살피고 Siempre miraba qué es lo más correcto. 시세를 잘 살피고 잘 행했던 겁니다. Entendían en los tiempos y así andaban. 그래서 저는 이제 이사갈 자손을 생각하면서요. Por eso yo al pensar en los hijos de Isaacar 부족한 제 자신을 좀 많이 생각했어요. pude reflexionarme en mí mismo porque tengo muchas faltas. 그리고 좀 기도 부탁 또 드리고 싶어요. Y también les quisiera pedir oraciones, 여러분들 ¿no? 전쟁을 하면은요. Cuando uno va para hacer la guerra, 적군이 누구 먼저 죽이려고 할까요? ¿a quién va a querer el enemigo matar? 대장을 죽일까요? 똘딱을 먼저 ¿Al 죽일까요? jefe o a los soldados? 대장 먼저 죽이죠. Al jefe, ¿verdad? 그래서 참, 이거 이 정말 말씀을 전하는 사람으로서 Por eso siendo una persona quien predique la palabra, 내 자신이 먼저 이사갈 자손이 돼야 되겠구나. primero yo tengo que ser el hijo de Isaacar. 내가 깨어있지 않으면 Si es que yo no estoy 이 despierto, 교회에 합당한 말씀, entonces 이번 주에 어떤 말씀이 합당한지, no puedo distinguir qué 현재 es la 우리 교회에 palabra más 어떤 말씀이 correcta, 필요하고 어떤 일이 필요한지 qué trabajo y qué palabra se 어떻게 necesita 전도해야 para nuestra 되는지. iglesia, cómo tenemos que predicar. 정말 잘 살피지 못할 수 있겠구나. Puede ser que yo no lo pueda ver bien. 그래서 이 이사갈 자손을 생각해 가면서요. Por eso al pensar en los hijos de 제 자신도 Isaacar, 많이 돌아보게 되고 pude reflexionarme mucho en mí mismo. 우리 교회도 Y 마찬가지예요. nuestra iglesia 우리 sería 교회는 lo 대장 mismo. 없습니다. En nuestra iglesia no hay generales. 저도 맡은 자에서 제 일을 하는 Yo 것이고 también solamente hago mi trabajo siendo un 우리 encargado. 대장은 오직 예수님이시고 Solamente nuestro general es Jesús. 하지만 우리 교회는 대장은 없지만 Aunque en nuestra iglesia no hay 좀 generales, 시세를 좀 아는 분들이 많이 있었으면 pero espero que haya muchas personas que sepan, entiendan en los 그래서 tiempos. 교회에 좀 Por lo tanto, 다양하게 좀 구원을 받았으면 좋겠어. 좀. espero que varios puedan recibir la salvación en la 교회에 iglesia. 건축가도 있었으면 좋겠고 Espero que en nuestra iglesia hayan Abogados arquitectos, 있었으면 좋겠고. abogados, 아니 교회 해야 될 일이 얼마나 많아요. porque cuántos muchos trabajos hay en la 이게 iglesia, 뭐 교회 ¿verdad? 건축도 해야 되고 También 막 tenemos que hacer lo que es la construcción de la 해야 될 일이 iglesia. Hay muchas 많은데 cosas que tenemos que hacer, 여기 이 나라 시세를 잘 몰라 우리나라 pero no 사람들은. conocemos, o sea, los coreanos, uno entiende muy bien en los tiempos de 그래서 Perú. 이렇게 좀 이사갈 같은 분들이 자손 같은 사람들이 많이 있었으면 Por eso 좋겠어요. espero que existan muchos generales, muchos hijos de 세상적으로도 Isaacar 시세가 en nuestra 밝고 iglesia. 세상 일에도 시세도가 밝고요. O sea, entender en los tiempos del mundo, 가장 중요한 pero 거는 lo más importante 신앙의 시세가 밝아야 돼요. tiene que ser, o sea, más claro en entender en los 예를 tiempos 들면 de la fe. 자, 생각합시다. Por 지금이 ejemplo, 어떤 시대예요? ¿en qué época estamos nosotros? 지금이 마지막 시대잖아요. En los postreros días. 이스라엘이 회복이 되고 Porque Israel ya se recuperó 예수님 재림하시기에 이루어질 모든 징조들은 100%다 y todas las 이루어졌어요. señales que deben ocurrirse antes que el Señor venga por segunda vez ya se cumplieron todo. 우리 그리스도인들은요. Pero los cristianos 그 시대의 시세를 알아요, 몰라요? conocen en los tiempos o no, entienden en los tiempos o no, 알아요, 몰라요? conocen o no. 알죠. Sí. 알면 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué tenemos que 우리가 hacer? Si 이스라엘 es que 자손 돼야 돼요. conocemos. 우리가 Nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar. 이제 진짜 부지런하게 해요. Tenemos que ser diligentes 주무실 realmente, 너무 가깝다. conociendo que el Señor pronto va a venir. 내 아직 사랑을 모르는 내 가족들 Mi familia que todavía no 내 conoce 사랑하는 el 사람들. amor, las personas que yo amo realmente, 어떻게 해야 돼요? ¿cómo tiene que hacer con ellos? 시세를 아는데 가만히 있어야 돼요? Conociendo, entendiendo en los tiempos, ¿puede estar quieto? 아니죠, ¿No, 아니죠. verdad? 아니죠. No. 정말 시세를 안다면요. Si uno entendiera correctamente en los tiempos, 부지런히 entonces tiene que predicar 우리가 diligentemente. 이스라엘 자손처럼 깨어있는 그리스도인이 되려면은요. Y para ser cristianos despiertos como los hijos de Isaacar, 제일 중요한 게 기도. lo más importante es la oración. 근데 그리스도인들이 기도를 너무 안 해요. Pero los cristianos mucho no oran. 기도하지 않으면은요. Si es que no oran, 이 시대를 entonces 빨리 이 시세를 이걸 잊어버려요. es muy difícil de olvidar. O sea, es muy fácil de 무엇을 그리스도인이 해야 olvidar 될지를 en 잊어버리는 los 거예요. tiempos. O sea, olvida las cosas que los cristianos deben hacer, sí o sí. 여러분들 매일매일 기도해 Por 보세요. eso todos los días ustedes tienen que orar. 때를 어떤 때 항상 기도해 Que 보세요. esté a tiempo, fuera de tiempo, tienen que orar siempre. 내가 누구를 전도해야 되고 ¿A quién tengo que 내가 predicar? 그리스도 무엇을 해야 될지 ¿Qué es lo que tengo que hacer yo siendo un cristiano? 알아요.
tiene que saber 우리가 y 이삭을 entender. 자손처럼 Nosotros como los hijos de Isaacar, 시세를 아는 그리스도인, los cristianos que sepan en los 깨어 tiempos, 있는 그리스도인들이 되기 los 위해서는요. cristianos que estén despiertos para esto, 제일 중요한 게 lo más 기도입니다. importante es la oración. 정말 기도를 많이 해요. De verdad hay que orar bastante. 예수님도 말씀하십니다. Jesús también 자, dijo, buscamos vamos a San buscar Lucas juntos. 21. 누가복음 21장 36절. San Lucas 21 versículo 36. San Lucas 21 versículo 36. Leamos juntos. velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 예수님 말씀하셨잖아요. 깨어 있고 깨어 있어 기도하라. Jesús también dijo, velad pues en todo tiempo orando. 지금은 우리가 일할 수 있는 낮이지만 Ahora estamos en la mañana donde podemos trabajar, 산후한 카피트로 9배에도 예수님 pero si vemos San 말씀하셨습니다. Juan capítulo 9, Jesús también dijo, 이제 곧 일할 수 없는 밤이 온다. pronto llegará la noche que no podremos trabajar más. 오늘이라도 주님 오시면 우리는 주님 봐야 돼요. Que sea hoy tenemos que, si es que viene el Señor por segunda vez, tenemos que encontrarnos con Él. 정말 우리는 깨어 있는 그리스도인이 돼야 되고 Tenemos que ser realmente los cristianos que estén despiertos, 이사가처럼 시세를 알고 como los hijos de Isaacar tienen que entender en los tiempos. 아, 주님 오실 날이 정말 너무 가깝구나. Uno se da cuenta, ¿no? La segunda venida del Señor está muy cerca. 더욱더 한 사람에도 더 전하는데 힘을 써야 되겠구나. Me esforzaré más para salvar a una persona. 그런 그리스도인이 돼야 돼요. Los cristianos que sean así. 그리고 또 그 다음에 또 스불론 자손들이 나옵니다. Y después está hablando acerca de Zabulón. 자, buscamos vuelta. Primero Crónica 12 versículo 33. 이 스불론 자손을 통해서도 군대를 통해서도 용사들을 통해서도 우리는 또 많은 교훈을 얻을 수 있습니다. Podemos recibir también mucha lección por medio del ejército de Zabulón. Primero Crónica 12 versículo 33. Leamos juntos. De Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. 자, 이 사불론 자손의 특징은 뭐예요? ¿Cuál es la característica de los hijos de Zabulón? 두 마음을 품지 않는 그리스도인. Los cristianos sin doblez de corazón. 자, 우리가 구원을 받아서도 Aunque hayamos recibido la salvación, 아직 우리 안에 성령도 있고 pero igual en nosotros hay el Espíritu 우리 안에 Santo. 아직 여전히 변화되는 가락대가 있는 거예요. Hay todavía un carácter que no se ha cambiado en 이 nosotros. 두 마음이 항상 싸워. Siempre estos dos corazones se pelean. 그런데 이 두 마음 가운데서 항상 승리를 해야 되는데 Pero siempre hay que tener triunfo, victoria en esta pelea, en esta lucha, ¿verdad? 그러지 못할 때가 Pero muchas veces 우리는 아마 no lo 많습니다. logramos. 하나님은요 두 마음을 품는 것을 결코 좋아하지 않아요. Dios nunca le agrada tener doblez del corazón. 그래서 이 두 마음에 Por 대한 lo 말씀이 tanto, 많이 나옵니다. en muchas partes de la Biblia está hablando acerca de doblez de corazón. 산티아고 카피톨 1 베르시코 5체에도 보면 Si vemos Santiago 1:8, 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없다. el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 주일 말씀이 있는데 Ahí la palabra del día domingo. 오늘 막 우리 가족들 막 어디 막 모시는데 막 Pero 마추픽추 por 놀러 가기로 ejemplo, 했는데 hoy con mi familia he prometido ir a Machu Picchu. 막 두 마음이 생겨 막 O sea, tiene el doble ánimo, ¿verdad? El doble de corazón. 마추픽추 이글레시아. ¿A Machu Picchu o a la iglesia? 맨날 이렇게 두 마음 가지고 막 싸우고 그런다면 Si uno se peleara por tener dobles de corazón, 근데 그 두 마음이 싸우면서 진다면은요 si uno pierde en esta guerra, en esta pelea, 합당하지 않을 거예요. entonces sería algo incorrecto, ¿verdad? 그 두 마음은 항상 올라올 수 있어요. Quizás puede tener todos los momentos este dobles de corazón, 선택은 항상 정해져 pero 있어요. siempre la elección depende de uno. 먼저 그의 나라와 의를 Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. 그러면 이 모든 것을 너희에게 Y todas 더하시리라. estas cosas os serán añadidas. 그래서 이 두 마음의 Por lo 싸움에서 tanto, en la pelea de dos corazones, 항상 주님 편을 선택하는 거. siempre tiene que escoger la parte que pertenezca a Dios. 그런 그리스도인을 주님은 사랑하시는 거예요. El Señor ama a los cristianos que sean así, 이 수불론 자손들이 그랬어요. como los hijos de Zabulón. 두 마음을 품지 않았어요. No tuvieron el doblez del 우리 corazón, 딱 한 마음. sino uno solo corazón. 오직 예수, Solamente Jesús, 오직 엘 에반헬리오. solamente el Evangelio. 그것만 보고 나갔던 거예요. Solamente siguieron adelante mirando esto. 그게 한 마음이에요. Esto es un corazón. 예. 산티아고 카피톨 4 베르시코 5초에도 En Santiago 4:8. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결케 하라. Y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. 하나님은 두 마음을 정말 Porque 싫어하십니다. Dios odia lo que es el doble ánimo. 오직 복음,
Solamente 오직 el 예수. Evangelio, solamente Jesús. 그 한 마음으로 나아가는 그리스도인. Los cristianos que sigan adelante con un mismo 그런 corazón. 그리스도인을 사랑하시는 거예요. Ama a los cristianos que sean así. 그 스불론 자손은 그리스도인의 모형입니다. Los hijos de Zabulón son la sombra de los cristianos. 자, buscamos primero Leyes 18, capítulo 18, versículo 21. 열왕기상 18장 21절입니다. Primero Leyes 18, versículo 21. leamos un todo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y su Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 잘 아시죠? Conoce muy bien, ¿verdad? 예, 하나님의 선지자 엘리야 한 사람과 Un hombre llamado Elías 바알 선지자 450명. contra 450 profetas de Baal. 이때 하나님의 사람 엘리야가 얘기합니다. En este momento, el hombre de Dios, Elías, empezó a decir: 너희들이 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? 저 우상을 따라가든지 Que siga a los ídolos, 이 세상을 따라가든지 o que siga al mundo, 하나님을 섬기든지 o que sirva a Dios realmente. 선택해라. Tienen que escoger. 여러분들 선택해야 됩니다. Ustedes también tienen que escoger, 하나님은요. porque Dios, 그 스불론 자손들처럼 como los hijos de Zabulón, 두 마음을 품지 않고 no tener el doblez del corazón, 참된 그리스도인답게 sino como un cristiano realmente verdadero. 예수님과 복음 딱 그 한 마음을 품고 Solamente tener un corazón hacia Jesús y el Evangelio. 나아가는 그리스도인. Los cristianos que sigan adelante con este corazón. 중심이 딱 곧은 그런 그리스도인을 원하시는 거예요. Quiere los cristianos que tienen el corazón firme en sí. Por eso 이사야 26 Por lo tanto, versículo 3 Isaías 이렇게 얘기하고 26:3 있습니다. está diciendo así: muy importante, leamos juntos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 자, 하나님께서 어떤 사람을 사랑하시는지 아시겠죠? ¿Puede darse cuenta a quién ama más Dios? 두 마음을 품은 자가 아니고 No el que tiene doble de corazón, 심지 이 중심, 마음의 중심이 견고한 자. sino completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. 어떤 경우에도 그 두 마음이 흔들리지 않고 O sea, no estar moviendo por dos pensamientos que existen en su corazón, 오직 sino 하나님의 말씀을 붙잡고 solamente agarrar lo que es la palabra de Dios, 오직 복음과 예수 그리스도를 위해서 나아가는 그리스도인. seguir adelante solo por Jesucristo y por el Evangelio. 그런 그리스도인을 사랑하시는 거예요. Dios ama a estos cristianos. 자, buscamos Salmo 112. Salmo 112, 시편 112장 7절. Salmo 112, versículo 7. Leamos juntos. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. 그 어떤 흉흉한 이 소식과 이런 일들이 있다 할지라도 Aunque existan muchas malas noticias, 나는 여호와를 의뢰하고 그 마음을 굳게 나는 정하였다. su corazón está firme, confiado en Jehová. 야, 이게 정말 멋있는 Es 그리스도인이죠. un cristiano muy grandioso, Zabulón. ¿verdad? Como Zabulón. 두 마음을 품지 않고 No tener el doblez del corazón, 심지를 견고하게 하고 sino tener un pensamiento, un corazón firme, 오직 예수님, 오직 복음의 한 마음을 가지고 tener un mismo corazón hacia Jesús, hacia Dios. 그 어떤 소리가 들리더라도 거기에 연연하지 않고 Aunque escuche cualquier cosa, no inclinarse mucho a lo que escucha, 오직 앞으로 sino 나아가는 solamente seguir adelante, hacia Mucho. adelante. Es algo muy grandioso, 그 ¿verdad? 스불론. Zabulón. 그리고 또 거기 또 이스라엘의 남은 자에 대한 얘기가 나와 Y 있습니다. todos los demás de Israel. 이 이스라엘 남은 자는 전체 함께하는 모든 그리스도인들을 상징합니다. Simboliza a todos los cristianos que se acompañan, el resto. 오직 다윗을 왕으로 세우기 위해서 자기들의 어떤 것들을 다 내려놓고 Todas las personas que han dejado sus propias cosas para hacer el rey David, 이스라엘 남은 자들이 오직 한 마음을 가지고 tener un solo corazón, los que se quedaron en Israel, 다윗을 왕으로 만들기 위해서 para hacerle rey a David. 이건 교회의 모습입니다. Esto es la forma de la 우리는 iglesia. 서로 각자 가락대와 Porque cada 각각 nosotros tenemos lo que es el carácter, ¿verdad? 목표가 하나잖아요. Pero tenemos una sola meta, ¿verdad? 방법은 달라도 Aunque la manera de cada uno puede ser diferente, 하나예요. pero el propósito es uno solo. 모든 족속으로 제자를 삼으라. Hacer discípulos por todas las naciones. 주님이 우리에게 명령하신 명령이 있어요. Esto es uno de los mandatos que Jesús nos había dejado, ¿verdad? 복음을
부탁하셨어요. Primero nos encomendó lo que es el Evangelio. 교회가 왜 있습니까? ¿Por qué existe la iglesia? 야, 이 인류 역사상 최초의 선교사가 누굽니까? ¿Quién es el primer misionero de la humanidad? 예수님이에요. Jesús, ¿verdad? 보내심을 받고 오셨잖아요. Porque vino después de ser enviado. 예수님이 선교사입니다. Jesús es el misionero mismo. 그럼 예수님이 선교사로 오셔서 하셨던 두 가지 일이 뭡니까? Hay dos cosas que hizo Jesús siendo misionero. 예수님의 en la 그 tierra. 3년 만의 공생애를 딱 정리하면은요. Si ordenemos la vida pública de Jesús 3 años y medio, 예수님이 두 가지 일을 하셨어요. Jesús hizo prácticamente dos cosas. 뭐죠? ¿Cuáles son? 첫 번째 전도. Primero la 나는 predicación. 전도하러 왔다라고 예수님 말씀하셨고. Jesús mismo dijo que ha venido para predicar. 그리고 또 Y otra cosa 또 한 más. 가지 뭐 있어요? Otra cosa más que es, 그 복음을 전하기 위해서 사람을 세우는 일을 했어요. hizo el trabajo de levantar a las personas para el evangelio. 그 12제자를 3년 반 동안 Por 훈련시켰어요. 3 años y medio entrenó a los 12 discípulos, 전 ¿verdad? 세계 복음을 전하기 위해서. Para que puedan ellos predicar el evangelio por todo el mundo. Por eso, ¿qué es lo que hizo Jesús como el misionero? 복음 전하는 거, Predicar el evangelio 사람 세우는 거. y también levantar a las 예, 저도 personas. misionero입니다. Sí, yo también yo soy misionero. 저는 딱 두 가지만 생각합니다. Yo solamente pienso en dos cosas nada 어떻게 하면 más. 복음을 더 전하는가? ¿Cómo haré yo para poder predicar mejor el 어떻게 하면 evangelio? 성도들을 세우고 ¿Y cómo tendré que hacer para poder levantar 여기서 mejor a las 일꾼들이 personas? 나오고 Y salir trabajos, o sea, trabajadores en aquí. 이 페루 분들이 스스로 복음을 전하는 사람들이로 세워지는 거. Y que los peruanos se puedan levantar como predicadores. 항상 그거를 한 막 몇 년 앞을 내다보고 생각하고 O sea, 있어요. siempre pienso en esto, mirando el futuro de muchos años, ¿no? 아직은 우리 교회가 약해서 거기까지 Todavía 나갈 수 nuestra 없지만 iglesia es muy débil y no puede hacer realizarlo, 생각하고 있어요. pero siempre tengo esto en mi mente. 마찬가지로 우리 교회. Del mismo modo, en nuestra 이 크스코 iglesia, 교회가 존재하는 목적이 뭡니까? el propósito por el cual existe la iglesia de Cusco, 마찬가지예요. del mismo modo, es 예수님 lo 하는 mismo. 일을 우리가 해야 되는 거예요. Porque lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer, 복음 ¿verdad? 전하는 거, Predicar el evangelio 사람 세우는 거. y levantar a las personas. 그러기 위해서는요. Y para esto, 목표가 하나이기 때문에 como tenemos una sola meta, 우리는 어떻게 해야 돼요? por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어서 Tenemos que ser uno en creer y en conocer. 한 마음으로 나아가야 돼요. Con un mismo corazón tenemos que seguir adelante. 그게 그리스도인들이 일입니다. Esto es el trabajo de los 서로 cristianos. 마음을 모으고 서로 협력하는 거, O sea, colaborarse juntos y unir el corazón juntos. 서로 연합하는 거, Unirse juntos. 그게 그리스도인 일입니다. Esto es el trabajo de los cristianos. 자, 예, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 프리메르 그러니까 도세 베르시크로 38. 다 마르카 해놓으셨죠? Todos han marcado, ¿verdad? 자, 여기 이스라엘의 남은 자들에 대한 얘기 나옵니다. Está hablando acerca de todos los hombres que se han quedado en Israel, todos los demás. 레아무 순도. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Y asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. 그리스도인들이 마음을 모으면 모을수록요. En cuanto los cristianos vayan uniendo más su corazón, 하나님의 역사는 그리고 하나님의 영광은 더 드러나는 겁니다. se manifiesta más lo que es la gloria de Dios, se destaca. 그러니까 이스라엘 남은 자들은 다 개성도 다 강하고 다 서로 달랐을 Todos los 거예요. demás de Israel creo que habrán tenido diferentes caracteres y verdad. 근데 가장 중요한 거, Pero lo más importante, 다윗을 왕으로 세우는 것을 위해서는요. para hacerle rey a David, 자기를 죽이고 마음을 모았어요. estuvieron muy unánimes. 이건 아주 좀 너무나 중요합니다. Y esto es muy importante. 자, 파블로가 복음을 전할 때요. 이 파블로의 복음 전하는 걸 시기하고 질투하는 사람들이 있었어요. Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, habían personas que tenían envidia de él. 그런데 파블로가 얘기하길 그 사람들 Pero el 미워하는 게 apóstol 아니고 Pablo dijo, no por odiarles, 그래도 그들을 나를 시기하고 질투하는 사람들 통해서 또 복음이 전해지는 igual 모습을 por 보지 medio, o 않느냐. sea, podemos ver que por medio de las personas que me envidian se predica el evangelio. 시기와 질투가 있든 어쨌거나 복음의 역사 일어난다. Que exista envidia, celo, pero igual hay lo que es la obra del evangelio. 가장 중요한 건 복음이다. Lo más importante es el evangelio. 아, 진짜 남자의 남자. Es 파블로. varón, ¿verdad? 이렇게 넘어가는 모습이 있는데요. 참 그냥 교제가 마음의 교훈이 De 되었어요. verdad, esto me ha sido una lección muy importante. 우리가 막 복음을 전해가면서도 막 서로 인정받으려고 막 그런 마음들이 누구나 있어요. Porque cualquier persona predicando el evangelio quiere ser reconocido por las personas. 결정적일 때 복음을 위해서는요. Pero al momento de predicar el evangelio en un punto definitivo, 목적이 하나이기 때문에 como tenemos una misma 딱 자기를 meta, por lo 죽이고 tanto, 마음을 모으는 거예요. matándose a sí mismo puede unir, o sea, dar 우리 su 교회 가서 corazón. 앞으로 우리가 복음을 전할 때 그런 것들이 필요합니다. Se necesita estas cosas para predicar el evangelio en nuestra iglesia. 네, 그리고 시간이 또 많이 얼마 없네요. Y falta muy poco 네, tiempo. 그리고 또 이제 산마. Samma. 아, 산마 아주 멋있어요. Es muy grandioso, ¿verdad? 산마를 통해서 우리가 얻을 게 또 많습니다. Hay muchas cosas que podemos aprender por medio de Samma. 뿌리메르 사무엘 찾아보겠습니다. 뿌리메르 사무엘
23. Perdón. Segundo Samuel. 사무엘하 23장입니다. Segundo Samuel 23 versículo 11 a 12. 11절에 12절. Segundo Samuel 23 versículo 11 a 12. 자, 레암 순도. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová nos dio una gran victoria. 다윗의 용사 가운데 이 삼마 정말 멋있는 것 같아요. 그죠? Entre los soldados, los valientes de David, Sama es un hombre muy grandioso, 와, ¿verdad? 다 도망가는데 Porque hay momentos cuando todas las personas habían estado huyendo, pero solamente él había guardado su posición. 혼자서 블레셋 백성을 Solo 다- él había defendido todos los filisteos. 자, 이건 또 무슨 교훈을 줄까요? ¿Qué lección nos dará esto? 어떤 환경이나 역경 가운데 흔들리지 않는 굳건한 신앙의 Una 모습이잖아요. fe firme que no se mueve aunque pase cualquier adversidad y peligro. 그리스도인들은 자기의 위치를 잘 Los 지켜야 돼요. cristianos tienen que saber guardar bien su posición. 주일날 El día domingo, 그리스도인들은 어디 있어야 돼요? los cristianos en dónde deberá estar. 수요 말씀 때 Al momento de escuchar la palabra del día ¿Cristianos dónde miércoles, 있어야 됩니까? ¿en dónde deben estar los cristianos? 자기의 위치를 지키는 거예요. Tienen que saber guardar su posición. 내가 어떤 일이 있어도 주일은 빠지지 않겠다. Pase lo que pase, no voy a faltar lo que es el día domingo. 이런 마음 있잖아요. Tiene que tener una decisión así, ¿verdad? 앞주에도 말씀드렸지만 Como la semana pasada les dije, 아유, 우리 한국 분들 생각하잖아요. porque los coreanos son grandiosos, ¿no? 아니 도민고에 여행 왔는데 지금 여행 중에 지금 보고 싶은 데도 많은데 O sea, hay muchos lugares donde quieren ver, están en viaje, 주일에 산마처럼 자리를 지키겠다고 pero para guardar su 신앙의 posición, 자리를 ¿no? 지키겠다고 Para 와 guardar 있잖아요. su posición, están presentes aquí. 아니 이건 솔직히 그런데 당연한 거거든요. Pero esto es algo obvio. 그리스도인들이 주일을 빠진다. Si los cristianos faltaran lo que es el día 이건 domingo, 정말 물러나는 esto 거야. sería igual a retroceder para atrás. 그래서 이제 제가 신방단이 형제 자매들한테 얘기합니다. Por eso yo a los hermanos que voy para hacer la visita digo, 파스tor 저는 수요일 날 좀 늦게 끝나요. Pastor, yo siempre el día miércoles termina tarde 교회 el 와도 trabajo. 한 10분, 20분이면 끝나요. Aunque yo venga a la iglesia, termina termina la 부끄러워서 palabra. 교회가 그래요. Por vergüenza no puedo venir a la iglesia, 아닙니다. dice. Pero no. 단 1분을 말씀을 듣더라도 Aunque pueda escuchar solamente un minuto de la palabra, 말씀이 다 끝나서 나가는 형제님들 얼굴만 보더라도 aunque solamente pueda ver la cara de los hermanos por terminar la palabra, 그리스도인의 위치, 말씀의 위치에 서 있어야 돼요. tiene que estar firme sobre la posición de los cristianos. 아셨죠? ¿Entendieron? 부끄러워하지 말고. Por lo tanto, no tiene que avergonzarse. 조금 아까 오신 분도 계신데 Hay personas que vinieron un 괜찮아요. poco tarde, pero está bien. 위치를 지키기 위해서 오는 게 중요한 겁니다. Lo más importante es venir para guardar su posición. 아셨죠? ¿Sí? 이 산마. Como Sama. 딱 마음의 산마처럼 나는 Como 산마. 내 위치를 지키겠다. Yo guardaré mi posición. 내가 내 그리스도인 이스라엘의 위치, 말씀의 위치. Estaré en la posición de los cristianos como la palabra. 주일 말씀, 수요 말씀 빠지지 No 않겠다. faltaré lo que es la palabra de día miércoles y domingo. 그리고 우리 임원들도 Y los presidentes también. 내가 부족하지만 Aunque me falte mucho, 주님이 나를 이 자리에 세워주셨다. el Señor me levantó en este 나는 lugar. 부족하지만 내가 내 위치다. Aunque me falte mucho, aquí es mi posición. 끝까지 자기 위치를 지키는 거예요. Tiene que seguir guardando su posición. 그 임원도 그 위치를 지키는 게 필요하고. Es muy importante que los presidentes guarden sus 아무튼 이 posiciones. 산마는요, 우리 정말 그리스도인들의 모습을 참 잘 Sama de 보여주고 verdad está mostrando muy bien cómo debe ser la postura de los 있어요. 그리고 cristianos. 마지막으로 또 다윗의 용사 또 있습니다. Y 하나만 por 더 último, 배우겠습니다. una cosa más vamos a aprender. 다윗의 세 용사가 나오는데요. Está hablando acerca de los tres valientes de 저는 David. 정말 이 말씀 읽으면 너무 감동이 Yo 됐어요. de verdad, al leer este versículo me dio un impacto muy grande, 다윗의 세 용사. emocionar. 야, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Segundo Samuel 23 versículo 15 a 17. 그대로입니다. 사무엘하 23장 15절에 17절. Segundo Samuel 23 versículo 15 a 17. Leamos juntos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo:
Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto, varón. 이 세 형사 정말 멋있지 않아요? De verdad es muy grandioso estos 3 soldados, ¿verdad? 다윗은 예수 그리스도의 그림자입니다. David es la sombra de Jesucristo. 아, 주님이 이걸 원하시는구나. Ah, Jesús quiere esto. 주님이 이걸 기뻐하시는구나. A Jesús le agrada esto. 자기 목숨도 돌아보지 않고요. O sea, no ha visto lo que es su vida, 그 물을 뜨러가는 거. sino fue para sacar el agua, ¿verdad? 자원하는 마음입니다. El corazón 누가 voluntario. 강요해서 억지로 하는 것이 아니고 No lo hizo por fuerza, 정말 주님을 사랑하기 때문에. sino como realmente amaba al Señor. 주님이 나의 모든 것이기 때문에 Como el Señor es todo de mí, 내 사랑하는 주님을 위해서 por eso por el Señor que yo amo, 모든 것을 드리겠다. para entregar todas las cosas, ¿no? 그 자원하는 마음. Este corazón voluntario. 진정한 그리스도인의 모습입니다. Esto es el aspecto verdadero de los cristianos. 우리 꾸스코 교회도 그런 사람 세 용사 같은 3명만 있어도 Si existieran como estos 3 valientes en nuestra iglesia, 정말 자원함으로 누가 시켜서 하는 것이 아니라 no hacer las cosas por fuerza, sino con un corazón voluntario. 사랑하는 주님을 위해서 Para mí, Señor amado, 그리고 이 이뤄진 영혼들이 복음을 전하는 일을 위해서 para el trabajo de predicar el evangelio a las almas perdidas, 자기의 시간과 su tiempo, 물질과 su material, 필요하다면 자기 생명까지도 si es necesario, hasta entregar su vida. 주님 앞에 드리고 싶다. Quisiera darlo al Señor. 그런 자원하는 그리스도. Los cristianos 누가 voluntarios, 시켜서가 아니고 자원해서 no por fuerza, sino con un corazón voluntario, 그 사랑 때문에 por el amor, 하나님의 사랑이 붙잡혀서 por estar agarrado del amor de Dios. 이 세 용사. Estos 3 valientes, 그러니까 이 다윗의 용사들을 보면은요. al ver a los soldados de David, a los valientes de David, 진정한 그리스도인의 삶이 de 무엇이냐. verdad puedo darme cuenta cómo es la vida real de los 그걸 cristianos. 우리에게 보여주고 있는 Nos 겁니다. está mostrando esto. 내용을 정리하겠습니다. Voy a ordenar el contenido. 우리 다윗의 7 용사에 대해서 배웠어요. Hemos aprendido sobre los 일곱 불의 용사들. 7 tipos de David, o sea, 첫 번째. de los valientes de David. 인정을 따르지 않고 다윗을 도왔던 용사들. Primero los David, o sea, los valientes que apoyaron a David sin inclinarse mucho al cariño del hombre, 특별히 베냐민. especialmente la tribu de Benjamín. 그 다윗을 죽이려 했던 사울과 같은 집안데 Estuvieron en la misma tribu donde estaba Saúl, 인정에 치우치지 않고 pero no se inclinaron mucho al cariño, 다윗을 도왔던 sino apoyaron a David. 그 인정이 치우치지 않는 그 다윗의 용사들. Los valientes de David que no se inclinan mucho al cariño. 그리고 갓자손. Y los hijos de Gad. 갓자손 세 가지 특징. 3 características, ¿cuáles son? 뭐죠? 첫 번째, Primero, 싸움이 익숙하고 son muy valientes para pelear, 사자 같고 son como leones, 담대하게. 그리고 삼촌은 빠르고. audacia y ligeras como las gacelas. 예, 그리고 이사갈, Y sacar, 시세를 알고. entender en los 예, tiempos. 그래서 이사갈전처럼 지금 시대가 어떠시는지를 알고. Entonces conocer en qué tiempo estamos nosotros como Ya, los esto hijos de 기도하고. Sacar, estar despiertos para orar 더 힘있게 복음을 전해야 y 되겠죠. predicar mejor el evangelio, ¿verdad? 스불론 자손처럼 Como los hijos de Zabulón, 두 마음을 품지 않고 no tener doblez de corazón, 오직 주님, sino solo el Señor, 오직 복음, solo el evangelio, 한 마음으로 나가는 그리스도인. seguir adelante con un mismo 그리고 corazón. 이스라엘 남은 자처럼 Y como los demás de Israel, 오직 주님의 복음을 위해서 한 마음으로 서로 para el 서로를- evangelio del Señor, 서로 마음을 모고 힘을 unir 다하는 el corazón y fuerza, toda su fuerza para el Señor. 산마처럼 어떤 Y 환경에 como 자리를 Sama, 지키고 guardar su posición pase lo que pase. 다윗의 세 용사처럼 Y como los 3 valientes de David, 주님을 사랑하고 amar al Señor 자원하는 마음으로 y con un corazón voluntario. 신앙생활하는 그리스도인들. Los cristianos que sepan 그래서 llevar la 이렇게 vida cristiana así. 7부류의 다윗의 용사들을 통해서 Por eso, por medio de 7 tipos de los soldados de David, 참된 그리스도인의 신앙생활을 한번 좀 생각해 hemos 봤습니다. reflexionado cómo es la vida de los cristianos. 우리 꾸스코 성도들이 이랬으면 좋겠다. Espero que sean así los hermanos de Cusco. 그죠? ¿Sí? 물론 저도 그렇고 Yo también, incluyéndome a mí. 제가 이렇게 잘 살아서가 아니라 No porque yo vivo bien. 저도 말씀 준비하면서 제 자신을 먼저 많이 돌아보거든요. O sea, yo también preparando la palabra primero, o sea, la primera cosa que hago es reflexionarme en mí 어떤 때는요, 막 mismo. 설교해가면서 아유 이거 하기 싫다. Tal vez, o sea, preparando el sermón, de vez en cuando no tengo ganas de dar el 왜냐면 제 sermón. 마음이 제일 찔리거든. Porque primero yo me remuerdo en mi 그래서 오해하지만 제가 conciencia, 이렇게 살아서가 아니라 no porque vivo, 예, 저도 배워가거든요. sino yo también voy aprendiendo por medio de 이런 la palabra. 그리스도인이 되었으면 좋겠다. Espero que así seamos nosotros 우리 los 함께 이 교훈을 cristianos. 배웠으면 좋겠습니다. Espero que sea una lección 예, mutua. 기도하고 마치겠습니다. Terminemos con la oración. 저는 참으로 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 다윗의 참된 그리스도인다운 그 용사들을 통해서 Hoy por 많은 medio de los valientes de David 감사드립니다. hemos aprendido mucha lección. 배웠던 말씀들이 흘러가지 아니하고 Ayude para que la palabra que aprendimos no se vaya por otro oído, 마음에 새기고 guardarlo en todo nuestro corazón 그 다윗의 용사들처럼 힘있게 신앙생활하는 y llevar la vida cristiana 우리 fuertemente 그리스도인들이 como los valientes de 되었으면 David, 좋겠습니다. como los cristianos. 주님께서 인도하여 주시옵소서. Cuídenos y guíenos.
오늘 이 오후에 진행되는 모든 교제 일정 가운데서도 주님의 은혜로서 풍성히 También, Señor, 채워주셔서 llénenos abundantemente todo el resto de la comunión que habrá después de esto. 자비하시고 은혜로우신 주 예수님 이름 받들어 En el nombre de 감사하며 Jesús que nos 기도드렸습니다. ama, hemos orado.